Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Después del torneo del universo 6 y 7, Goku Gohan y Goten estaban pasando un tiempo de padre e hijos pescando, ya cuando se iban a ir a las montañas Paoz, de repente Goku les dijo a sus hijos: tengo un mal presentimiento. A lo cual Gohan le responde: no creo que sea nada importante papá, y Goten se acerca a su papá y le sonríe despreocupado, lo que hace que Goku se tranquilice. Los tres se dirigen a las montañas. Cuando están por llegar los tres, sienten dos presencias, el cual una saben de quién se trata, pero la otra es desconocido para los tres, y cuando se acercan a la casa ven afuera un carro muy lujoso, pero ninguno le presta atención. Pero al entrar a la casa se llevan una gran, la cual es que Milk estaba teniendo relaciones con un sujeto, a lo cual Gohan rápidamente tapa los ojos de Goten y Goku, entendiendo lo que estaba pasando, le dice alterado a Milk: ¿por qué me estás haciendo esto? A lo que Milk, al darse cuenta que Goku y sus hijos la estaban viendo, responde furiosa: ¿por qué me interrumpieron? ¿No ven que le estoy pasando bien? Respondiéndole Goku: pero Milk, yo soy tu esposo. Y Milk rápidamente le dice: jaja, tú un esposo el cual nunca se preocupó por traer dinero a la casa, nunca estuvo al pendiente de sus hijos por el afán de ser el más fuerte del universo. A lo que Gohan le dice a Milk: estoy muy decepcionado de ti mamá, no te quiero ver nunca más. Y se va de la casa con Goten, el cual está desconcertado. Goku serio dice: ustedes dos los quiero fuera de mi casa en este mismo momento. Milk, sin importarle nada, se viste al igual que el sujeto y después de unos minutos salen de la casa y se van en el coche lujoso del sujeto. Después de esto vemos a Goku triste y con su mirada en el piso, decidiendo entrar a la casa seguido de Gohan y Goten. Ya cuando están dentro, Goten pregunta qué había pasado, a lo cual le responde Gohan: nuestra madre acabó de engañar a nuestro papá con otro hombre. A lo cual Goten, entendiendo, se acerca a su papá y le dice: no te preocupes papá, nosotros siempre estaremos contigo y nunca te dejaremos solo. A lo cual Goku, un poco más tranquilo, le responde con una pequeña sonrisa: gracias Goten. A lo cual Gohan se acerca a Goku y Goten y les da un abrazo, el cual duró por unos cuantos minutos, y al separarse ya Goku se le veía más feliz, aunque un poco alterado por lo que acabó de ocurrir. Goku les pregunta a sus hijos: ¿qué les parece si vamos a la corporación Cápsula para pasar un rato con nuestros amigos? Respondiendo al unísono: claro papá. Entonces los tres emprenden vuelo a la corporación Cápsula sin saber lo que les espera. En otro lado, específicamente en el universo 6, en el planeta del dios destructor Champa, este mismo le pregunta a su ángel Vados: ¿qué te parece si vamos al universo de mi hermano para probar más comidas? Respondiendo el ángel Vados: claro señor Champa. Con lo cual los dos emprenden viaje al universo 7, específicamente a la Tierra, porque ya saben que allí hay muy buena comida. Con los tres Saiyans, los cuales ya están encima de la corporación Cápsula, pero antes de bajar se dieron cuenta que todos los guerreros Z estaban reunidos en la corporación Cápsula, a excepción del maestro Rossi, el cual nunca estuvo de acuerdo en los que pensaban hacer los demás. Ya en el patio, Goku saluda a sus amigos con su característica sonrisa, pero ninguno de ellos le devolvió el saludo, a lo cual Goku pregunta: ¿qué está pasando amigos? Al instante Bulma le responde: nos hemos reunido para decirte que te vayas del planeta porque solo traes problemas y estamos hartos de eso. Goku sorprendido contesta: ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás borracha o algo así? A lo cual Vegeta responde: para nada insecto, queremos que te vayas de este planeta porque eres el culpable de todos los problemas que suceden en la Tierra. Tú también Vegeta, dice asombrado Goku. Enseguida responde Krillin: por tu culpa he muerto en varias ocasiones y ya estoy harto de morir por tu culpa. Después de esto los demás guerreros Z le siguen diciendo insultos, cosas las cuales a Goku le estaban afectando demasiado, y en ese instante Bulma dice ataquen, y se ve que todos los guerreros Z están cargando sus mejores ataques para darle de lleno a Goku, el cual estaba parado con la cabeza agachada, sin importarle el ataque que estaba por impactarle. Después de varios segundos y al unísono todos los guerreros dicen muere Goku y lanzan sus ataques, pero cuando están por impactar Gohan y Goten se ponen en medio resistiendo el ataque, por lo cual todos
todos los guerreros aumentan su poder al máximo haciendo que Goten y Gohan pasen a sus máximas transformaciones, la cual es Goten al Super Saiyajin 2 y Gohan a su estado místico, pero esto no les bastaba para hacer retroceder el ataque de sus ex amigos, por lo cual Goten y Gohan estaban tratando de que Goku reaccionara y les ayudara, pero sin conseguir éxito, o eso creían, porque Goku poco a poco estaba levantando su cabeza y al mismo instante estaba elevando su poder, el cual no dejaba de aumentar pasando por todas sus transformaciones hasta llegar al Super Saiyajin Blue, pero seguía su poder aumentando y lleno de ira, alcanza por unos instantes del Super Saiyajin Blue fase 2, el cual le bastó para devolverles el ataque a sus ex amigos, impactándoles de lleno, ocurriendo una gran explosión, la cual al disiparse el humo se ve como todos los ex amigos de Goku estaban tirados en el piso al borde de la muerte, a excepción de Vegeta, el cual todavía estaba de pie, a lo cual Goku con el poco de energía que le quedaba se teletransporta detrás de Vegeta y le pega un golpe en la nuca dejándolo inconsciente y tirado en el piso. Después de esto Goku pasa a su estado base a punto de caer al suelo por el desgaste, pero este es atajado por Gohan. Lo que ocurrió fue que Goku al alcanzar una nueva transformación gastó toda su energía. Volviendo, Gohan y Goten le dan un poco de energía para que pueda levantarse. Después de esto Goku se levanta poco a poco y muy serio les pregunta a sus hijos ahora qué debemos hacer, pero no da tiempo a que Gohan y Goten le respondan porque se escucha una fuerte explosión y con ella una columna de luz, la cual Goku sabía de quién se trataba porque él podía sentir el ki de los dioses. Al disiparle la luz debe al dios de la destrucción Champa y a su ángel acompañante Vados, los cuales ya sabían lo que había ocurrido en la corporación Cápsula, los cuales se acercan a Goku y Champa es el que habla preguntando: Goku, ¿te gustaría irte a otro universo? Dejando pensativo a Goku, el cual responde al mismo tiempo que sus hijos: sí señor Champa. Entonces todos se acercan a Vados y emprenden viaje rumbo al universo 6 sin saber las aventuras que les esperan. ¿Qué es lo que pasará? ¿Cuáles serán las nuevas aventuras que tendrán los tres Saiyajins? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Después de un gran viaje entre universos, Goku, Gohan y Goten junto a los dioses llegan al planeta de Champa. Cuando aterrizan, Goku comenta que el planeta es muy parecido al del señor Bills, respondiendo Champa un poco engreído: pero el mío es más grande y bonito, a lo cual todos se ríen un poco. Al instante Goku les pregunta a Vados si lo podría entrenar ya que quisiera hacerse más fuerte para poder defender a sus hijos, a lo cual Vados le responde: claro que sí señor Goku, para usted tengo preparado un entrenamiento especial para que domine el ki de la destrucción, el ki de la creación, y para que comprenda y domine la técnica del ultra instinto. A lo que Goku sorprendido dice: pero tardaré mucho en aprender eso, a lo que Vados le dice: podrá entrenar en el báculo, en el cual un día acá es un año en esa dimensión. Goku se sorprende, pero no mucho porque ya ha entrenado en la habitación del tiempo. Gohan pregunta: ¿y a nosotros quién nos entrenará? Vados responde con serenidad: yo misma los entrenaré. A lo que todos se sorprenden. Continúa Vados hablando: el entrenamiento empezará mañana, así que descansen lo que resta del día. Lo cual los Saiyans afirmarían con la cabeza y estos se van a recorrer el planeta para pasar el tiempo. Al siguiente día tanto como Goku como Gohan y Goten estaban listos para el arduo entrenamiento. Goku, antes de entrar a la dimensión del báculo, Vados le explica algunas cosas como que debe meditar mucho para adquirir el ki de la creación, así como el ki de la destrucción, y después de haber dominado lo anteriormente dicho, debe dejar que su cuerpo actúe de manera independiente para así adquirir el ultra instinto. Para este entrenamiento crearé un clon el cual le ayudará en todo el entrenamiento. Goku sorprendido pregunta: ¿cuánto tiempo duraré en esa dimensión? A lo cual Vados le responde: una semana aquí afuera, o sea 7 años en esa dimensión. Ya con todo claro, Goku se dispone a entrar a la dimensión, en la cual, para no hacer mucho relleno, diremos que en 2 años logro conseguir y dominar completamente la energía de la destrucción y de la creación, y en 3 años logro el ultra instinto imperfecto y el perfecto, y en los 2 años que le restaban se dedicó a entrenar su estado base para no depender tanto de sus transformaciones, con lo cual en su estado base le da pelea a un Bills en su 20% de poder. En el Super Saiyajin 1 el 35% de Bills, en su fase 2 el 45%, en su fase 3 el 60% y ya en sus fases divinas, en la fase Dios le da pelea a un Bills en su 85%, en la fase Blue le da pelea a Bills en su máximo poder. También en este entrenamiento logro adquirir y dominar la fase 2 del Super Saiyajin Blue fase 2, con la cual le da pelea a Vados en su 20%, pero también logro acceder a la fase 3 del Blue, pero la domina en un 50% ya que desgasta mucho poder.
En esta fase le da pelea a Vados en su 30% porque aún no la domina, y ya por último en el Ultra Instinto le saca un 70% a Vados. Si se preguntan por qué consiguió tanto poder, es porque Goku se propuso superar a los dioses de la destrucción como también alcanzar a los ángeles. Al salir de la dimensión, todos se sorprenderían del poder que desprendía Goku, ya que estaba con el Ultra Instinto perfecto, pero no a su máximo poder. Champa estaba asustado ya que con ese poder lo rebasaba fácilmente y Vados con una cara de satisfacción porque ella ya se esperaba este tipo de resultados. Goten se acercó a su papá y lo saludó alegremente. Goku lo levantaría y acariciaría su cabeza y Goten contento le dice a su papá que viera lo fuerte que se había vuelto en esta semana de entrenamiento, a lo cual Goku le dice que le demuestre, con lo cual Goten se aleja un poco y empieza a incrementar su ki llegando al Super Saiyajin 3, a lo cual Goku se sorprende un poco, pero Goten le dice que esto no es todo y pasa a su estado base y se concentra un poco y accede al Super Saiyajin Dios, a lo cual Goku se sorprende mucho pero Goten se desmaya unos segundos después de acceder a la fase Dios ya que apenas la había conseguido y Goku mira a Gohan, el cual entendiendo el mensaje, se concentra un poco y accede al Super Saiyajin fase Dios, a lo cual Goku se sorprende un poco y Gohan le dice a su padre que esta fase la domina a un 50%, a lo cual Goku estaría muy sorprendido por los resultados que consiguieron sus hijos en tan poco tiempo, agradeciéndole a Vados por entrenar a sus hijos. Después de esto Vados habla con Goku diciéndole que en este universo hay Saiyajin, a lo cual Goku recuerda a Kiabe, y les dice a Vados que lo lleve a ese planeta. Y Vados le responde: con mucho gusto señor Goku, pero antes de decir otra palabra a Goku le sonaría el estómago, a lo cual este con su característica sonrisa le dice a Vados que si le podía preparar algo de comer, a lo cual Vados afirma con su cabeza y todos se dirigen al castillo de Champa. Después de un tiempo Vados sirve un banquete inmenso de comida, a lo cual a Goku se le hacen estrellas en los ojos y se va directamente al comedor a comer como ya todos lo conocemos. Los demás miran con una gota de sudor a Goku y su forma de comer. Después de acabar con todo el banquete Goku dice: gracias Vados, la comida estaba muy rica. Si la comida estaba deliciosa, afirma Gohan y Goten. Vados les responde: me alegra que les haya gustado. Ya se había hecho de noche, por lo cual Goku decidió ir mañana al planeta Salada. Al siguiente día ya todos estaban listos, menos Champa que estaba durmiendo. Entonces emprendieron viaje al planeta Salada para conocer a los Saiyans de este universo. Después de aterrizar en un tipo montaña, Vados se despidió de nuestros Saiyans y le dijo a Goku que cuando quisiera regresar le avisara. Goku empezó a buscar el ki de Kiabe, pero de repente sintió tres presencias y una de estas era Kiabe y otra de estas estaba aumentando demasiado su poder, por lo cual Gohan y Goten se sostienen de Goku y este mismo hace la teletransportación, llegando al lugar donde se veía a una mujer Saiyajin la cual no dejaba de aumentar su poder y esta misma tenía el pelo verde, y otra que estaba junto a Kiabe intentando calmarla. Goku rápidamente se teletransporta atrás de la Saiyajin descontrolada y le pega un golpe la cual la hace volar unos cuantos y estrellarse contra una montaña. Después de disiparse el polvo, se ve a la Saiyajin inconsciente. Los otros dos Saiyans se acercan a Goku sorprendidos porque de un golpe pudo noquearla. Goku les pregunta si se encuentran bien, a lo cual Kiabe y la otra Saiyan afirman con la cabeza. Kiabe se acuerda de Goku y le pregunta qué estaba haciendo por aquí y quiénes eran los que le acompañaban. Goku le responde: son mis hijos, el mayor se llama Gohan y el pequeño Goten, y Goku intrigado le pregunta a Kiabe: ¿quién es la Saiyan que está al lado tuyo y la que está inconsciente? Kiabe le responde: ella es Caulifla y la que está inconsciente se llama Kiabe, a lo que rápidamente Caulifla se acerca muy sorprendida a Goku y le dice que si la podía entrenar, a lo cual Goku un poco exaltado acepta, ya que ni se conocían y ya le pidió que lo entrenara, a lo que Caulifla muy feliz abraza de Goku y todos se quedan muy sorprendidos por la acción de Caulifla y sobre todo Kiabe, que conoce a Caulifla y sabe que ella no es de expresar esos sentimientos y afectos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Goku entrenara a los Saiyajins que se acabó de encontrar? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia, Caulifla invitó a Goku, Goten y Gohan a ir a su casa, a lo cual los tres aceptaron. Entonces todos emprendieron vuelo con una Kale inconsciente por el golpe de Goku. Después de un tiempo se ve como el grupo de Saiyans llega a la casa de Caulifla, la cual los invita a pasar. Después de entrar, Caulifla deja a Kale recostada en su cama y se va a la sala donde están los demás. Goku intrigado le pregunta a Caulifla y Kiabe por qué Kale estaba en ese estado, a lo cual Kiabe le responde: yo les estaba enseñando la transformación del Super Saiyajin a Caulifla y Kale, y después de decirles las formas de acceder a esa transformación,
Caulifla lo intenta consiguiéndolo con éxito, pero con Kale pasó algo distinto, porque a la hora de intentar transformarse no lo logró y al ver esto se puso furiosa y triste y empezó a incrementar su ki descontroladamente hasta que llegó a esa transformación del pelo verde. En ese instante nos empezó a atacar sin razón alguna y fue cuando usted señor Goku llegó y la detuvo. Ya veo digo Goku y ¿qué les parece si los entreno para que alcancen nuevas transformaciones? A lo que muy emocionados Kiabe y Caulifla dicen que sí. A lo que Goku dice que deberíamos descansar y mañana empezar con el entrenamiento, a lo que todos asientan con la cabeza y Caulifla lleva a Goku, Goten y Gohan a sus habitaciones, y Kiabe no quiso incomodar y decidió irse a su casa. Pasó la noche y al siguiente día ya todos estaban preparados. Cabe aclarar que Kale ya estaba al tanto de lo que iban a hacer y aceptó entrenar con ellos. Con esto dicho todos salieron de la casa y decidieron alejarse un poco de la casa. Ya todo listo Goku empezó a hablar. Bueno muchachos yo me encargaré de entregarlos a todos y enseñarles lo que más pueda, a lo que todos muy motivados están atentos a las instrucciones de Goku. Bueno todos deben ponerse estas ropas, y Goku con sus habilidades de creación hace aparecer unas ropas idénticas a las que llevan ellos pero con 2 toneladas en total para cada traje, a lo que algunos sin entender por qué les dará esa ropa si es idéntica, pero se llevan la gran sorpresa de cuando Goku les pasa la ropa, esta rápidamente cae en el piso haciendo un pequeño cráter, a lo que todos están con los ojos como platos, a lo que Goku con una sonrisa les dice deben colocarse esos trajes para que los empieza a entrenar, pero deben hacerlo en su estado base. A lo que todos un poco enojados hacen lo que dijo y después de una hora todos lograron colocarse la ropa pero estos se encontraban en el mismo sitio porque el peso era mucho para sus cuerpos y no les daba para dar un solo paso, así que Goku les dice, bueno les recomiendo que empiecen a caminar porque el piso donde están empezará a desaparecer, esto lo digo con una cara seria, a lo que todos alarmados hacen todo lo posible para lograr moverse y con mucha dificultad todos iban avanzando, al que más se le complicaba era a Kale porque no era amante de los entrenamientos, pero poco a poco todos iban a la par y después de 2 horas lograron adaptarse al peso de sus trajes, a lo que Goku dice, bueno ya veo que se adaptaron a ese traje, bueno ahora quiero que me ataquen todos al tiempo, a lo que Caulifla dijo, no seas tan presumido, y Goku responde quiero saber de qué están hechos, eso sí, solo en su estado base. Entonces todos se lanzan al ataque a lo que Goku activa la habilidad del Ultra Instinto, pero sin la necesidad de estar transformado porque cuando estuvo entrenando entendió y perfeccionó mucho el estado del Ultra Instinto y lo puede usar en su estado base. Todos lo atacaban, pero Goku sin problemas los esquivaba y a la vez los golpeaba en sus puntos vitales sin ellos darse cuenta. Después de un tiempo, Kiabe estaba un poco enojado y le dice a Goku, ¿por qué solo no nos ataca señor Goku? A lo que Goku con total confianza les dice a todos. Si los estaba atacando, pero los golpes eran tan veloces, pero no se dieron cuenta, y de repente todos caen al piso casi inconscientes, a lo que Goku alza la voz y dice, esto no termina levántense en este instante. A lo que todos alterados con la poca fuerza que tienen se levantan. Goku con una cara neutral les dice, ahora pónganse a meditar todo su poder en estado base, para así lograr el máximo poder que poseen actualmente en su estado base. Entonces todos se sientan y cierran sus ojos concentrándose. Pasando un par de horas a lo que Gohan es el primero en abrir sus ojos e incrementar su poder siguiéndole Goten, después Caulifla, Kiabe y por último Kale. Y todos un poco sorprendidos del poder que lograron conseguir solo estando meditando. Goku les explica que esto lo aprendió en el entrenamiento de vados, porque la mayoría del tiempo estuvo meditando para dominar la energía de la destrucción y de la creación como también acceder al ultra instinto. Después de este acontecimiento pasó un mes de arduo entrenamiento en el cual todos mejoraron mucho, Caulifla alcanzó y perfeccionó el Super Saiyajin 1 y domina la fase 2 en un 50% al igual que Kiabe pero este apenas lo controlaba a un 20%, Kale por su parte logró acceder y dominar el Super Saiyajin legendario y puede acceder a la fase 2 pero esta le desgasta mucha energía por lo que solo la puede usar por unos 5 minutos, por parte de Goten, este ya controla el Super Saiyajin Dios y pude acceder al Super Saiyajin Blue por unos instantes, Gohan ya controla el Super Saiyajin Dios y controla la fase Blue a un 50%,
Por parte de Goku él no entrenó mucho físicamente pero sí mentalmente y logró entender mucho más la energía de la destrucción y de la creación así logrando combinar la energía Akai con el Super Saiyajin 1, 2, no lo intento con la fase 3 porque esta transformación desgasta mucha energía y más la energía Akai, como también crear muchas más cosas y por último perfecciono sus técnicas logrando que la Genkidama la pudiera realizar con su propia energía, pero esta no sería tan eficaz como la original, y logro evolucionar su teletransportación a niveles de los supremos Kaioshin. Todos le agradecen a Goku por el entrenamiento, porque sin él no creo que hubieran conseguido esos poderes. Cuando estaban todos en la casa, de repente se siente un ki el cual solo Goku sabía de quién era, a lo cual se dispone a salir de la casa acompañado de todos, estando fuera contemplan una columna de luz y cuando esta desaparece se ve al supremo sacerdote enfrente de ellos, a lo cual Goku da un paso y le pregunta. ¿Qué hace por aquí Daishinkan-sama? A lo cual este responde. Lo vengo a buscar a usted señor Goku, el rey del todo Zenosama lo necesita, a lo cual Goku con mucho gusto acepta ir con él, a lo cual Goku se despide de todos y les dice que entrenen mucho, porque cuando vuelva los quiere ver muy fuertes, a lo cual todos se despiden de él, pero Caulifla se entristece porque en el mes que pasaron entrenando le tomó mucho cariño y se enamoró de Goku aunque nunca se lo ha demostrado, entonces Caulifla se acerca a Goku y le da un beso en la mejilla y le dice que se cuide y que lo quiere ver pronto, a lo cual todos están sorprendidos menos Daishinkan el cual está con su característica personalidad neutral, a lo cual Goku y el supremo sacerdote se disponen a viajar al palacio de Zenosama. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que entre Goku y Caulifla nacerá una nueva relación? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia, vemos como el supremo sacerdote y Goku aterrizan en la entrada del palacio, y se disponen a entrar al palacio, después de caminar por el gran pasillo, llegan a donde está Zenosama, el cual se alegra de ver a su amigo y va volando a donde está él, y Goku con su característica sonrisa lo recibe con los brazos, a lo cual Goku le pregunta. ¿A qué me llamaste Sen-chan? A lo que Zenosama le responde. Primero te llamé para preguntarte por qué estás en el universo 6 y no en el 7, el cual es tu universo natal, a lo que Goku un poco serio le responde, porque donde vivía todos mis amigos me traicionaron, exceptuando al maestro Roshi a lo que Zenosama con cara seria le dice. ¿Y piensa hacer algo para vengarte de ellos? A lo que Goku con cara neutra le responde. No, porque realmente yo ya los perdone aunque me hayan hecho esto y no les tengo ningún tipo de rencor, a lo que Zenosama sorprendido de la actitud de Goku, porque cualquier persona en su lugar buscaría venganza. Entonces Zenosama le propone a Goku un cargo de héroe de los universos a lo cual Goku un poco confundido le pregunta a Zenosama. Sen-chan ¿y qué debo hacer en ese cargo? A lo cual Zenosama le responde. Deberás encargarte de todas las amenazas que se presenten en los universos, a lo que Goku acepta sin pensar ya que lucharía con diferentes oponentes. Entonces Zenosama le dice. Pero antes de esto deberás entrenar para que no tengas ningún problema a la hora de luchar, por lo que Goku acepta sin pensar. Entonces Zenosama le dice a Daishinkan que entrene a Goku en la habitación del tiempo de los dioses, a lo cual Goku sorprendido pregunta ¿qué diferencia existe entre esa habitación y la habitación del tiempo de la tierra? Respondiéndole Daishinkan. En esta habitación un día afuera serían 10 años allá adentro y la gravedad es miles de veces mayor al de la habitación del tiempo de la Tierra, entonces con esto explicado Goku sigue a Daishinkan a la habitación del tiempo, antes de entrar Daishinkan cubre a Goku con una luz y después de un tiempo se ve a Goku un poco más joven, de unos 25 años, a lo que Goku sorprendido le pregunta a Daishinkan qué le había hecho, con lo cual Daishinkan responde. Le di la juventud eterna, como también lo rejuvenecí para que el entrenamiento sea más eficaz, a lo que Goku sin importarle entra a la habitación seguido de Daishinkan. Ya dentro de la habitación, Daishinkan le dice a Goku que estarán por 100 años o sea 10 días afuera, Goku asiente con la cabeza y muy entusiasmado por el hecho de que va a entrenar con uno de los seres más fuertes. Bueno, para no hacer muchos rellenos, Goku en los 100 años que estuvo en esa habitación logró incrementar demasiado sus poderes sorprendiendo mucho a Daishinkan porque este no se esperaba tales resultados. Goku dominó la fase 3 del Super Saiyajin Blue con la cual le daba pelea a Vados en su máximo poder, como también logró comprender más el Ultra Instinto y lo combinó con las transformaciones del Super Saiyajin, logrando la fase 1, 2 y 3 del Ultra Instinto, con la fase 1 le daba pelea a Daishinkan en su 15% de poder, con la fase 2 un 35%, con la fase 3 un 65%, como también logró combinar la energía Akai con todas sus transformaciones, dándoles así un plus de poder como también
También, al activar la energía Aka y esta misma lo rodeaba haciendo que casi ningún ataque de ki le hiciera efecto, y en sus entrenamientos le salió cola, con la cual desbloqueó el Super Saiyajin 4 y también logró llegar al Super Saiyajin Dios fase 4, Super Saiyajin Blue fase 4 y también logró fusionarla con el Ultra Instinto, sacándole con esta transformación un 90% y si utilizaba la energía Aka y en esta fase alcanzaba el máximo poder de Daishinkan, pero solo por unos pocos minutos ya que pero logró alcanzar una nueva fase la cual denomino Super Saiyajin Dios Supremo, pero la domina en un 60% con la cual supera a Daishinkan y la da pelea a Zenosama a su 15% de poder. Antes de salir Goku disminuyó su poder para no alterar a los universos, así saliendo un Goku y Daishinkan con las ropas destrozadas, a lo cual Daishinkan con sus poderes regenera la ropa de los dos. Zenosama al darse cuenta de que ya salieron, se acercó rápidamente a Goku y lo saluda alegremente y Goku feliz lo saluda también. Zenosama dice, veo que aumentaste mucho tu poder Goku, a lo cual Goku le responde claro que sí Sen-chan, con mi máximo poder supero el poder de Daishinkan, a lo cual Zenosama se sorprende un poco, pero ya se esperaba estos resultados. Zenosama le comenta a Goku. Bueno ya aumentaste bastante tu poder, y ya estás en la capacidad de proteger a los universos, a lo que Goku afirma con su cabeza, entonces Zenosama se acerca a Goku y le toca la cabeza volviendo a Goku mucho más resistente y además le dio un poder desconocido, pero el cual solo lo podrá usar cuando esté verdaderos problemas. Después de esto Zenosama le dice a Goku. Te entregaré esta esfera la cual brillará cuando algún problema esté sucediendo, como también te dirá la ubicación exacta de donde se está presentando el problema. Goku recibe la esfera y le pregunta a Zenosama. Oye Zen-chan, ¿puedo conformar un equipo el cual me ayude en esta labor? A lo cual Zenosama sin ningún problema acepta la petición de Goku. Entonces Goku feliz se despide de Zenosama y Daishinkan y con su teletransportación se dirige al universo 6, específicamente al planeta Salada. Cuando Goku aterriza en el planeta, este se dirige a la casa de Caulifla dejándose que nadie estaba allá, entonces un poco dudoso se pregunta dónde estarán, a lo que siente el ki de todos un poco lejos de la cada, a lo que se dirige rápidamente a ese lugar, viendo que todos estaban entrenando arduamente, haciendo que Goku se siente orgulloso por ellos. Entonces se dispone a bajar para saludarlos, a lo que todos al verlo se alegran y más Caulifla la cual lo extrañaba mucho, entonces Goku con su característica sonrisa les dice. Hola chicos, ¿cómo van con su entrenamiento? A lo que Gohan responde. Muy bien papá, en estas casi 2 semanas perfeccionamos todas nuestras transformaciones. Goku muy contento con lo que lograron les felicita. Pero Goku cambiando de tema les comenta. Cuando estuve con Zenosama él me comentó que si quería tener el cargo de héroe de los universos el cual trata de que debo proteger todos los universos de toda la maldad que existe. A lo que todos sorprendidos del cargo que tiene Goku, pero este sigue hablando y les comenta que Zenosama me dio el permiso de hacer un equipo el cual me ayudara en esta ardua labor y quisiera saber si ustedes quieren hacer parte de este equipo. A lo cual todos se quedan pensando por un momento pero aceptan unirse porque todos tienen ese deseo de proteger a los universos. Entonces Goku se concentra un poco y después de un tiempo hace aparecer una habitación del tiempo, entonces les comenta que esta habitación será para que ustedes entrenen y se hagan mucho más fuertes, a lo que Goku crea un clon el cual ayudará en el entrenamiento. Todos muy sorprendidos de las habilidades de Goku, les pregunta para qué creó esa habitación, a lo que Goku les responde, es para que puedan entrenar y aumentar sus poderes en poco tiempo ya que un día acá, en esa habitación son 5 años y cuenta con una gravedad que los ayudará mucho. Entonces Goku activa sus poderes de creación y hace que todos obtengan la juventud eterna, pero al hacer esto queda muy agotado y por poco queda inconsciente ya que nunca había intentado ese tipo de técnicas, entonces Goku les dice que no podrán salir de esa habitación hasta que no consigan el poder suficiente para hacerle frente a un ángel guardián, a lo que todos muy sorprendidos pero inspirados entran a la habitación, la cual al haber entrado todos se cierra. Goku se dispone a descansar porque gastó mucha energía y proponiéndose que mañana empezara con su nuevo cargo. ¿Qué es lo que pasará? Que también le irá a Goku con su nuevo cargo de protector de los universos, esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con esta historia, vemos a un Goku estirando sus músculos fuera de la casa y alistándose para cumplir su labor, a lo que Goku en medio de su rutina, ve que la esfera empieza a parpadear, a lo que Goku entendiendo toma la bola y mira qué es lo que está sucediendo, observando que en el universo 8, un monstruo estaba destruyendo planetas, por lo cual Goku se dirige rápidamente a donde se encuentra este enemigo, el cual estaba por destruir otro planeta.
Goku llega al planeta viendo que estaba destruyendo ciudades, a lo que Goku le tira una bola de poder para llamar su atención, lográndolo, entonces el monstruo se gira y ve a una persona con pelo alborotado, a lo que se dirige rápidamente hacia él, pero todos sus intentos por golpearlo eran en vano ya que Goku los esquivaba con suma facilidad, a lo que Goku cansado de esto, crea un super Kamehameha lanzándoselo, haciendo una gran explosión, la cual al disiparse el humo se ve al monstruo en pedazos, a lo que Goku estaba por irse, pero escucha una risa la cual le llama la atención y al girarse ve que los pedazos que estaban regados empezaron a juntarse formando así una forma humanoide, la cual dice: ese ataque estuvo muy bien, pero necesitarás mucho más que eso para derrotarme, a lo que este mismo se lanza de golpear a Goku el cual se dispone a esquivar los golpes, los cuales cada vez iban más rápido. Hasta que Goku toma la contra y empieza de golpear al sujeto, el cual tras un combo de golpes y patadas lo manda a volar, y consigo una lluvia de bolas de ki. Se dirigen a donde se encontraba el sujeto, el cual recibe todos estos ataques, pero después de disiparse el humo se ve a este sin ningún rasguño, a lo que Goku un poco sorprendido le pregunta al sujeto que por qué no sufrió ningún daño, a lo que el sujeto le responde engreídamente: mi cuerpo es muy resistente a los golpes y ataques, aparte de que se puede regenerar de cualquier herida, por eso cuando me tiraste ese ataque solo me separé para no recibir el ataque de lleno, pero esto provocó que volara en pedazos. Pero lo que no sabía Goku era que con cada ataque recibido el sujeto estaba ganando poder, por lo que después de un tiempo de batalla, Goku ya no podía resistir el combate en su estado base por lo que pasa a su transformación de Super Saiyajin, a lo que con gran superioridad le empieza a dar una paliza, sin darle oportunidad al sujeto de defenderse, pero este mismo estaba ganando poder con cada golpe, a lo que ya estaba acostumbrándose a la pelea. Goku después de un tiempo se da cuenta de lo que está pasando, a lo que lo deja de golpear y se eleva al cielo y carga un Kamehameha, a lo que el sujeto confiado estaba preparado para recibir este ataque, pero lo que no sabía era que esto era una distracción y Goku se teletransporta con el ataque atrás de este y se lo lanza, generando una gran explosión, y perdiéndose el rastro del enemigo, pero Goku sabía que este sujeto no iba a morir con este ataque, a lo que el sujeto empieza a regenerarse y muy confiado se burla de Goku y le dice que con esos ataques mediocres no le iba a hacer nada, por lo que este sujeto con toda la energía recolectada había rodeado al planeta, esto lo hizo con el fin de comprimir el planeta para así obtener toda la energía vital de este, pero el sujeto al estar tan distraído, Goku ya estaba detrás de este con su palma estirada y cuando el sujeto se da cuenta de esto, ya es muy tarde porque Goku dijo: Akai. A lo que el cuerpo de este sujeto empezaba a desvanecerse, seguido de un desgarrador grito de dolor, y después de un tiempo el cuerpo de este ya había desaparecido por completo, haciendo que la energía que estaba rodeando al planeta desapareciera. Goku triunfante dice: ya sabía lo que este sujeto planeaba, porque sentía una energía extraña que estaba rodeando poco a poco el planeta, pero quería combatir con este sujeto. A lo que Goku con sus poderes de creación, repara todos los daños que hizo este enemigo, haciendo que todos los planetas destruidos volvieran a la vida. Si se pregunta por qué Goku puede hacer esto, es simple, porque en el entrenamiento con Daishinkan le enseñó muchas técnicas poderosas e indispensables para su labor, entre ellas el poder reparar las cosas que anteriormente hayan sido dañadas o destruidas. Como también le enseño a revivir a las personas, pero esta técnica le consume mucha energía, por lo que la usaría en caso de suma emergencia. Después de lo sucedido nuestro héroe regresa al universo 6 al planeta Salada. Cuando llegó a la casa, decidió hacerle unas modificaciones a la casa, con sus poderes puso manos a la obra. Y después de unas horas, vemos a Goku admirando una gran casa, la cual se asemejaba a una mansión, pero esta no era gigante ni nada por el estilo, era lo suficiente para que todos sus alumnos e hijos vivieran, como también creó una zona de entrenamientos, en la cual ubicó una zona donde dejó un gran almacén de semillas del ermitaño, como también cámaras de regeneración, las cuales eran mucho más eficaces que las semillas, por el hecho de que les daba un plus de poder mejor que las semillas, y allí mismo creó un lugar donde ubicó la puerta que conectaba esta dimensión, y lo más fundamental es que creó un gran comedor en el cual siempre había comida, haciendo que nunca se acabara esta misma, así no se preocuparían por conseguir comida ni nada por el estilo. Goku muy satisfecho de lo que había logrado con sus propias manos. Decidió ir al comedor y acabar con varios banquetes de la mesa. Ya satisfecho decidió probar las cámaras de recuperación, ya que al crear todas estas modificaciones quedó con poca energía. Después de unas cuantas horas Goku sale de la cámara de recuperación, el cual estaba muy sorprendido de esta misma ya que le regeneró toda su energía, como también le dio gran plus de poder.
Ya saliendo de allí, decidió dirigirse a su habitación para descansar, ya que después de acabar con el sujeto, la esfera no volvió a parpadear. Entonces se dispone a dormir, él no necesitaba de esto ya que con todos los entrenamientos por los que pasó, este ya era prácticamente un dios, pero le gustaba dormir para descansar su cuerpo. Después de estos acontecimientos ya había pasado una semana en la cual Goku tuvo que eliminar unos cuantos enemigos que amenazaban a los universos, sujetos los cuales le complicaron las cosas un poco a Goku, primero porque tenían técnicas únicas las cuales complicaban las cosas, pero sobre todo Goku y sus ganas de luchar con diferentes enemigos, lo que hacía que alargara demasiado las peleas, sabiendo que con su poder actual podía acabar con estas amenazas en pocos segundos. Se veía a un Goku un poco cansado, ya que le todo un día un poco complicado ya que no tuvo tiempo de descansar porque al derrotar a un enemigo, la esfera parpadeaba de nuevo indicando que había otro enemigo. Si se preguntan cómo es que la esfera parpadea justo cuando hay un enemigo, es porque esta es una especie de receptor de señales, las cuales eran enviadas por los supremos Kaiosamas de los diferentes universos, ya que los dioses eran muy incompetentes y no hacían bien su labor, por esto es que a Goku se le asignó esta labor. Vemos a Goku el cual se dispone a dormir, para estar al 100% para el siguiente día. ¿Qué aventuras le tendrá el destino preparado a nuestro Saiyajin favorito? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia, vemos como Goku está terminando de desayunar, a lo que un pequeño estruendo suena en la casa, a lo cual Goku un poco relajado ya que sabía lo que esto significa, entonces se dirige a la puerta que conecta a la otra dimensión donde estaban entrenando los Saiyans del universo 6 y los hijos de Goku. Por lo que después de unos momentos se ve saliente a todos ellos de uno en uno y después de unos minutos, todos se encuentran fuera de la habitación. Goku alegremente les pregunta cómo les fue en el entrenamiento, a lo que Gohan le dice que muy bien ya que todos conseguimos unos asombrosos poderes, Goku orgulloso de los resultados, ya que ellos solo podían salir cuando cada uno de ellos obtuviera el poder para superar a un ángel. Goku crea un campo de energía muy resistente para que el planeta no se vea afectado, como también otros seres no sientan el ki y seguidamente le pide a cada uno que incremente sus poderes, a lo que todos empiezan a gritar accediendo todos a la transformación del Super Saiyajin Blue fase 3, menos Kale, la cual solo logra llegar hasta la fase 2, pero con este poder puede superar a la mayoría de los ángeles, a lo que Goku un poco sorprendido porque con esa fase ya superan a los ángeles, pero esto no para ya que Gohan accede a una transformación con el pelo blanco, a lo que Goku muy sorprendido le pregunta a Gohan cómo consiguió esa fase ya que se parecía mucho al Ultra Instinto en aspecto, Gohan le responde. Esta transformación la logré transformándome en el estado místico y después mezclé mi energía divina con este estado, logrando así este estado, que no se acercaba para nada al poder del Ultra Instinto, pero poseía una habilidad parecida al Ultra Instinto ya que podía esquivar muchos ataques por instinto propio, pero no era tan eficaz con el Ultra Instinto, pero Gohan le comenta a Goku. Aunque conseguí esta nueva transformación, se me hizo muy difícil dominarla, y solo logré controlarla a un 50% con lo cual Goku mide el poder de Gohan y ve que está a su 20% de poder a lo que Goku se sorprende aún más por lo que pudo lograr Gohan y lo que podrán lograr todos los demás si entrenaran por mucho más tiempo. Ya todos pasan a su estado base y Goku procede a quitar la barrera, a lo que Caulifla engreída le dice a Goku. Con este poder ya soy más fuerte que tú, y Goku con autoridad le responde. Acepto que te hiciste mucho más fuerte, pero todavía eres muy inferior a mí. Caulifla muy enojada se lanza a darle un golpe a Goku con todo su poder, pero este mismo lo para con la mano y con la otra le pega un puño en el estómago dejándola fuera de combate, pero antes de que caiga al piso le dice. Te falta mucho para que me alcances, pero confío que con mucho entrenamiento podrás superarme. Después de estas palabras Goku agarra a Caulifla y la mete a una cámara de recuperación, para que recupere sus energías rápidamente, y a los demás les da semillas del ermitaño, a lo que Gohan impresionado le pregunta de dónde sacó las semillas, a lo que Goku muy orgulloso les dice a todos que lo sigan, entonces todos se disponen a seguir a Goku, el cual los lleva afuera de la casa, a lo cual todos se sorprenden de gran manera, porque se encontraban enfrente de una casa que no era para nada igual a la de Caulifla y Kale, por lo que Goku les comenta. Mientras ustedes estaban entrenando me tomé el trabajo de modificar la casa para que esta misma sea más cómoda para todos, como ya se pudieron dar cuenta, la casa es mucho más grande, como también dentro de la casa hay un gran espacio para que todos puedan descansar cómodamente, y la novedad es que en el comedor, siempre habrá un banquete el cual cuando se acabe, se regenera al instante, haciendo que haya otro banquete totalmente diferente al anterior.
Al explicar esto todos le agradecen a Goku por el trabajo que hizo en la casa, y en ese instante Caulifla sale de la casa ya totalmente recuperada y se sorprende de los cambios de la casa, pero no pregunta nada, porque ya cuando se recuperó revisó por encima los cambios de la casa. Goku ya teniendo a todos reunidos les comenta. Bueno muchachos, ya lograron unos poderes que superan a los ángeles, y como antes del entrenamiento les propuse y les vuelvo a proponer. ¿Quieren hacer parte de mi equipo? A lo que todos aún más entusiasmados que antes dicen que sí, a lo que Goku se dispone a entregarles una esfera a cada uno, junto a una bolsita de semillas, todos reciben estos objetos y Goku les dice. Esa bolsa está llena de unas cuantas semillas del ermitaño, para casos de emergencia y la esfera es lo importante ya que esta les avisará cuando haya algún problema, pero ya que somos bastantes personas, dividí los universos de la siguiente forma. Kiabe el universo 1 y 2, Kale el universo 3, Goten el universo 4 y 5, Goku el universo 6, 7 y 8, Caulifla el universo 9 y 10, y por último Gohan con el universo 11 y 12. Todos aceptan estas condiciones, ya que a Kale no le gustaba matar a los enemigos, por esto Goku decidió darle solo un universo. Goku les dice. Bueno, ya distribuido los universos, ya cuando la esfera que les entregue empieza a brillar, significa que hay un problema, y deben ir lo más rápido posible para solucionar el problema. Goku se pone seria y dice, no les conté este detalle, pero si no logran llegar a tiempo y por lo tanto no se soluciona el problema tendrán serios problemas. A lo que todos impactados por lo que dijo Goku y sobre todo porque Goku no es de ponerse serio en este tipo de asuntos. Pero lo que no saben es que Goku lo dijo de broma, ya que ellos son salvadores del universo, pero realmente los que reciben las consecuencias son los dioses de la destrucción ya que ellos deben velar por la seguridad de los universos. Bueno, todos se distribuyen por la casa, algunos se van a entrenar y otros simplemente a relajarse. Cuando a Goten depende ve que su esfera empieza a brillar, entonces Goten se va rápidamente a la ubicación. Cabe aclarar que el clon de Goku les enseñó la teletransportación entre universos a todos, el cual todos la dominaron, pero no al nivel que Goku. Goten llega al lugar de los hechos en el cual se encuentra con los escombros de un planeta y a un sujeto de una apariencia peculiar, ya que era parecido a Majin Buu, por el hecho de que era rosado y de baja estatura. Goten le grita a este sujeto. Oye, te me haces muy conocido, te pareces al Majin Buu de mi universo, a lo cual este sujeto se gira rápidamente y le pregunta escuche que nombraste a Majin Buu. Goten afirma con la cabeza y este sujeto sigue hablando y dice. Soy el hermano de Majin Buu y me llamo Hima, a lo que Goten se empieza a reír ya que el nombre de este sujeto simplemente era lo contrario al nombre de Majin Buu, a lo que el sujeto muy enojado se dispone a atacarlo con toda la intención de asesinarlo por burlarse de su nombre, a lo que Goten y Hima empiezan con el combate, a lo que Goten era muy superior a este sujeto, a lo que después de un tiempo se ve como Goten está como si nada y Hima está bastante cansado, el cual muy enojado piensa una estrategia la cual es que desprendió un pedazo de su cuerpo y lo deja a un lado y rápidamente ataca a Goten y este mismo se defiende de los ataques. Goten estaba muy distraído y este pedazo que soltó Hima se acerca a Goten y en un momento Hima se quita y una gran masa de goma rosa atrapa a Goten, pero este astutamente cubre su cuerpo con energía y cuando Hima lo adhiere a su cuerpo, siente como se fortalece increíblemente y se empieza a burlar de lo ingenuo que fue ese niño, pero cuando se dispone a irse, el cuerpo de este empieza a inflarse demasiado y de repente explota en 1000 pedazos y se ve a un Goten sin ningún rasguño. Goten muy serio dice, qué bueno que aprendí a cómo rodearme de ki, como también haber practicado la técnica de los fantasmas de Gotenks, con la cual cree muchos fantasmas los cuales se pegaron al estómago de Hima y como ya conocemos estos fantasmas al contacto empiezan a explotar, pero Goten no le pasó nada en la explosión ya que es muy resistente. Goten después de su victoria se teletransporta al universo 6, al planeta Salada, en el cual ya era de noche y se dispone a dormir. Bueno, ¿qué aventuras le esperan a este nuevo equipo de héroes? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con esta historia. Se ve como todos están por los alrededores de la casa, unos entrenando y otros viendo el paisaje, en eso a Gohan le brilla la esfera que le entregó Goku, entonces se dispone a irse a donde está el problema, después de unos segundos vemos como Gohan aterriza en un planeta totalmente desolado y muy destruido, a lo que va a una ciudad destruida, viendo cientos de cuerpos aparentemente humanos que les hacía falta ciertas partes del cuerpo, por lo que Gohan un poco aterrado por lo que está viendo, a lo lejos se escucha un gran estruendo y este se dirige rápidamente a este sitio, encontrándose como un tipo de humano desmembrando a un cadáver, a lo que Gohan grita. ¿Qué demonios es lo que estás haciendo con los humanos? ¿Por qué los estás desmembrando?
a lo que el sujeto deja de destrozar al cadáver y se gira lentamente hasta estar mirando de frente a Gohan, a lo que empieza a hacer ruidos muy extraños, a lo que Gohan un poco estresado decide a matarlo rápidamente para que deje de hacer esas cosas, pero sorpresivamente, salen unas manos de la tierra y agarran con una suprema fuerza a Gohan que ni este mismo se lo esperaba, y sin poderse soltar, el sujeto de apariencia zombie, se empieza a acercar rápidamente, para empezarlo a devorar, pero cuando le iba a dar un mordisco, Gohan eleva mucho su poder destrozando los brazos, y dándole un golpe en toda la cara al zombie supermutado, mandándolo a volar, a lo que este se frena en seco y genera muchas más manos las cuales se dirigen a atrapar a Gohan el cual sin ningún problema los esquiva, pero esto solo era una distracción la cual el zombie la aprovecha para aparecer detrás de Gohan y darle un mordisco el cual Gohan sin poder defenderse lo recibe, pero instantáneamente Gohan se gira y le tira un Kamehameha que ya tenía cargado y pulveriza al zombie. Lo que no sabía Gohan era que en esa mordida contenía un veneno muy dañino para cualquier persona, a lo que Gohan cae demasiado agitado al suelo y empieza a gritar y a la vez a maldecirse por confiarse demasiado, y Gohan perdiendo cada vez más su fuerza vital da un último intento e incrementa su poder y logra por las justas teletransportarse al planeta Salada, pero este instantáneamente cae fuertemente al piso, pero la única persona que llegó al lugar fue Kale, la cual hace unos minutos había llegado de una misión, y al ver quién estaba en el cráter rápidamente lo levanta y se lo lleva a la casa, para intentar curarlo ya que su ki estaba desapareciendo rápidamente. Kale entra rápidamente a la habitación donde estaban las semillas del ermitaño pero se da cuenta que está inconsciente y no podrá masticar la semilla a lo que desesperada ella misma mastica la semilla y rápidamente, aprovechando le da un beso, en el cual hace que la semilla entre al cuerpo de Gohan. Kale un poco sonrojada por lo que acababa de hacer, pero preocupada, porque no sirvió de nada se dirige rápidamente a las cámaras de recuperación, pero cuando está por meter a Gohan, siente como ella se está debilitando rápidamente, ya que al darle el beso, se transmitió el virus a Kale, la cual no sabía por qué se estaba debilitando, pero logra meter a Gohan, y con un gran esfuerzo ella misma entra a una, pero queda inconsciente. Después de un rato, estaban todos en la casa preguntándose dónde estaban Gohan y Kale, y Caulifla por curiosidad se dirige a las cámaras de recuperación, viendo como un Gohan y una Kale se encontraban inconscientes dentro de las cámaras, pero también notó que el ki de cada uno estaba demasiado débil, a lo que llama a todos y estos llegan a donde estaba Caulifla, a lo que Caulifla dice, el ki de cada uno está muy débil, pero más el de Gohan, el cual apenas si se sentía. Goku era el más preocupado, porque solo él se dio cuenta que la fuerza vital de cada uno se estaba desvaneciendo, a lo que Goku usa sus poderes envuelve a las dos cápsulas y después de un tiempo se ve a un Goku un poco cansado, pero este en su mente decía, logré controlar este problema a tiempo, ya que si hubiera pasado unos minutos más así y los dos hubieran perdido la vida. Todos muy confundidos le preguntan a Goku, ¿por qué hizo esto? A lo que Goku un poco serio les responde. Ustedes no se dieron cuenta, pero los dos estaban perdiendo su fuerza vital, por lo que la cámara de recuperación lo único que estaba haciendo era ralentizar su inevitable destino, pero logré desvanecerles el veneno que tenían en sus cuerpos. Todos muy sorprendidos por lo que dijo Goku y más, porque no se percataron de ese pequeño detalle. Pero todos después de un tiempo se retiraron ya que Goku les dijo que su energía vital ya se estaba recuperando y que ya estaban en fuera de peligro. Después de unas horas se ve a una Kale ya despierta y curada completamente, la cual estaba esperando que Gohan se recuperara, el cual en unos minutos ya estaba completamente recuperado, a lo cual los dos sin preguntarse nada, Kale por la pena que sentía ya que antes le había dado un beso y Gohan porque quería darle una explicación de lo que había pasado a todos. Para la suerte de Gohan todos estaban en el comedor y este se dirige con Kale a donde están todos. Después de esto Gohan sin previo aviso les empieza a explicar. Bueno, lo que pasó es que cuando me dirigí a la misión, llegué a un planeta en el cual estaba lleno de cadáveres desmembrados, pero el que provocó todo durante una larga batalla, me tomó por sorpresa y me mordió por la espalda, peor rápidamente lo pulvericé con un ataque, pero rápidamente sentí como mi energía vital desaparecía, por lo que con un esfuerzo incrementé mucho mi poder y logré teletransportarme al planeta Salada, pero desde ahí no supe más porque quedé inconsciente por el veneno, a lo que Kale sigue la historia. Yo estaba fuera de la casa cuando escuché un estruendo al cual me dirigí rápidamente y vi a Gohan muy debilitado y me dirigí a la habitación donde estaban las semillas y, en ese momento Kale se sonrojó mucho, pero solo lo notó Gohan el cual estaba cerca de ella. Kale rápidamente omitió esta parte y siguió con la historia.
Entonces me dirigí a las cámaras de recuperación y logré meter a Gohan, pero al instante me sentí demasiado débil y me di cuenta que Gohan tenía una herida en un brazo, pero no le presté atención a esto porque sentía que me desmayaba, a lo que me dirigí a una cámara de recuperación y ya no supe más por qué me desmayé. Todos sorprendidos menos Goku, ya que Gohan era el más fuerte entre ellos exceptuando a Goku, pero Goku se pone muy serio y le dice a Gohan: oye hijo, creo que se te olvidó lo que pasó en la Tierra contra Cell, por esa estúpida confianza casi te matan, a lo que Gohan cabizbajo, pero entendiendo el regaño de su padre no le dice nada. A lo que todos sorprendidos por la actitud de Goku, pero deciden no decir nada porque estaban un poco intimidados. Goku serio les dice a todos: espero que esto les haya quedado de ejemplo de que nunca se deben confiar sea el sujeto que sea. Entonces Gohan un poco resentido se retira, seguido por Kale. Ya en otro lado de la casa, Gohan le pregunta a Kale: oye, ¿por qué me seguiste hasta aquí? A lo que Kale le responde un poco sonrojada: es que cuando te llevé a la habitación de las semillas, sin pensar te di un beso para que la semilla entrara a tu cuerpo, por eso me contagié del veneno, porque lo de la herida yo ya me había dado cuenta mucho antes. Gohan, sorprendido de lo que dijo, se acerca a Kale y le dice: muchas gracias Kale por salvarme la vida, a lo que Kale muy sonrojada y nerviosa le dice a Gohan: de nada Gohan, pero esta no siguió hablando porque Gohan le dio un beso el cual Kale correspondió. Y después de separarse, Gohan le dice a Kale: desde que te vi me gustaste mucho, pero nunca me atreví a decirte, a lo que Kale le responde: yo también tenía mucho miedo a confesarte mis sentimientos ya que tenía miedo que me rechazaras. A lo que Gohan le dice: Kale quiere ser mi novia. Kale con mucha felicidad acepta la propuesta de Gohan y le da un gran beso al Saiyan el cual lo corresponde, y después de un tiempo se separan y Kale se retira muy feliz dejando a Gohan con una cara llena de felicidad, ya que él hace mucho tiempo se había separado de Videl, por problemas personales. Bueno, ¿qué más acontecimientos le sucederán a este peculiar grupo de Saiyan liderado por nuestro Saiyan favorito? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con esta historia. Vemos como todos estaban reunidos en el comedor desayunando, a lo que Gohan y Kale se levantan cogidos de la mano y Gohan dice: les queremos informar que Kale y yo ya somos novios, a lo que todos un poco sorprendidos, pero no tanto porque ya se esperaban algo así de ellos dos, ya que en la habitación del tiempo tuvieron ciertos acercamientos. Goku felicita a Gohan por encontrar a alguien que lo ame. Después de este acontecimiento a Caulifla le despertó un sentimiento el cual para ella era muy raro y tenía que ver con Goku, el cual desde que llegó, se ha sentido atraída por él, pero siempre ha negado este sentimiento. Goku por su parte también ha sentido este sentimiento, pero no le prestaba atención, ya que no quería que le rompieran el corazón otra vez, porque para él la traición de Milk le dolió mucho, pero este trató de no demostrarlo y mediante sus entrenamientos luchó internamente para superarla. Al siguiente día todos estaban fuera de la casa calentando para su futura misión, pero de repente, la esfera de todos empezó a parpadear muy raro, y todos un poco exaltados por esto, ya que a todos les indicaba el mismo lugar, el cual era en el universo 7, así que todos sin remedio se dirigen a esta ubicación. Lo que estaba ocurriendo era que hubo un colapso en la dimensión de los muertos, haciendo que todos los muertos revivieran y con esto a los enemigos que ya había derrotado Goku, pero esto era mucho más grave, ya que Cell aprovechó esto y absorbió a muchas personas, logrando un poder que hasta el momento es desconocido. Todos llegan al planeta del Supremo Kaioshin, el cual estaba a punto de ser absorbido por Cell. Pero este fue salvado por Gohan, el cual rápidamente se teletransportó al lado de Supremo y se lo llevó a donde aterrizaron el grupo de héroes. Cell al voltearse y ver a Goku le sonríe, el cual le corresponde. Cell le dice a Goku: ¿cuánto tiempo sin vernos Goku? A lo que Goku le responde: se ve que el tiempo en el infierno no te sirvió para reflexionar, ¿verdad Cell? Este mismo le dice a Goku: veo que tienes un grupo de guerreros aparentemente Saiyajins, y al ver a Gohan se pone un poco furioso, porque fue quien lo humilló tiempo atrás, y Cell al ver que es superado numéricamente, crea unos Cell Juniors para emparejar las cosas. Todos empiezan a atacarse unos con otros, pero lo que no se esperaban era que los Cell Juniors tuvieran tanto poder, haciendo que todos pasen a su fase de Super Saiyajin Dios Rojo. Y por parte de Goku y Cell, estos dos estaban en un combate muy igualado. Goku estaba en su estado base al máximo poder y Cell con su 20% de poder, después de un gran combate, el cual estaba demasiado igualado para todos, ya que los Cell Juniors tenían el poder y la capacidad de igualar a los Saiyans en su máximo poder.
Pero en un ataque combinado entre los Saiyans exceptuando a Goku, lograron exterminar a los Cell Juniors, pero al lograr esto todos caen muy agotados, exceptuando a Gohan, el cual todavía podía pelear. Por parte de Goku y Cell, Goku ya estaba en el Super Saiyajin Blue y Cell en su 90% de poder, a lo que Cell le dice a Goku: luchemos con nuestros máximos poderes Goku, a lo que Goku muy sorprendido por todo el poder que logró Cell, Goku sin más accede a la fase 2 del Super Saiyajin Blue, y Cell eleva su poder al máximo, y estos empiezan a luchar pero Goku era el que llevaba la ventaja, pero Cell no se quedaba atrás y le acertaba uno que otro golpe. Goku decide terminar esto y crea un Kamehameha y se lo lanza a Cell, el cual responde con la misma técnica, generando un choque de poderes, el cual Gohan le ayuda a su padre lanzándole poderes a Cell por la espalda para distraerlo, y en el momento exacto Goku eleva un poco su poder ganando el choque de poderes. Después de la gran explosión y de que el humo se disipara se ve a un Cell demasiado herido, Goku rápidamente se acerca y antes de eliminarlo piensa: veo que Cell puede ser un buen elemento para el grupo ya que tiene un gran poder, pero este es de las personas que ha absorbido, y llega a una solución, la cual es que con sus poderes le borrará los malos pensamientos a Cell y también hará que las personas que absorbió vuelvan a la vida, pero el poder que consiguió con eso no desaparezca de su cuerpo. Pensando esto se pone manos a la obra y envuelve a Cell en una estela blanca y después de un tiempo se ve a un Cell totalmente regenerado, y ve a Goku, pero no siente la necesidad de atacarlo, a lo que Goku le explica lo que había pasado y le propone unirse al equipo, a lo que Cell acepta sin dudar, ya que los genes que tiene de los Saiyans hace que quiera volverse más fuerte. Goku toma a todos sus alumnos e hijos y toma rumbo al universo 6, sin antes despedirse del Supremo Kaioshin. Al llegar al planeta todos le piden una explicación del por qué le había perdonado la vida a Cell y más porque lo trajo con nosotros, a lo que Goku les dice: chicos cálmense, use mis poderes para hacer que Cell sea un buen sujeto, como también le devolví la vida a las personas que absorbió, pero logré hacer que ese poder que consiguió no desapareciera. Vi que Cell tiene un gran potencial, ya que tiene las células de muchas razas, haciendo que tenga un gran potencial. Todos sorprendidos, pero aceptan a Cell en su equipo. Goku un poco intrigado, le pregunta a Cell cómo consiguió ese grandioso poder, porque con ese poder supera a los ángeles. Cell le responde a Goku y a los demás: bueno, la historia comienza cuando en el infierno apareció un portal el cual conectaba a los dos mundos, y viendo esta oportunidad vio a Freezer y a su padre distraídos y los absorbió, y con este poder logró absorber a todos los seres que habitaban en el infierno. Después de esto pasó por el portal apareciendo en la Tierra, y se dirigió a la corporación Cápsula donde estaban todos los guerreros Z reunidos, los cuales ya estaban al tanto de lo que pasó con los dos mundos. Cuando llegué a este lugar, vi como todos me vinieron a atacar, pero estos eran muy débiles, y decidí absorberlos también, pero el que me dio más pelea fue Vegeta, el cual estuvo a punto de matarme, ya que me confié demasiado de mi poder, pero elevé mi poder y lo dejé inconsciente y lo absorbí, haciendo que mi poder incrementar demasiado, ya que Vegeta había entrenado en la habitación del tiempo consiguiendo unos asombrosos poderes. Después de esto me dirigí a diferentes planetas a absorber poderes y así fue como conseguí ese grandísimo poder, y ya el último planeta que me faltaba era el del Supremo Kaioshin, pero ustedes lograron llegar y me derrotaron. Goku y los demás estaban muy sorprendidos de lo que pudo lograr Cell en tan poco tiempo. Goku totalmente en confianza con Cell le entrega una esfera, la cual era un poco distinta, ya que ésta le advertía los problemas de todos los universos. Goku al dársela le dice: tú me ayudarás a mí, ya que en los universos que están a mi disposición, son en los que más problemas se están presentando, así que necesitaré de tu ayuda para mantener los universos en armonía. Cell sin ningún problema acepta, ya que no tiene otra cosa mejor que hacer. Después de estos acontecimientos, todos reanudan sus labores y van por los universos salvando a las personas y derrotando a los enemigos, haciendo que todos los universos estén a salvo, pero en un lugar arriba de todos los universos se ve a una persona, padre de los ángeles, perdida en sus pensamientos, el cual ya estaba a punto de poner en marcha su plan de ser el nuevo rey del todo, ya que estaba enojado de cómo mandaba Zenosama, ya que permitía que los mortales superaran a los dioses, y le tomó un profundo odio a Goku ya que este era el mejor amigo de Zenosama. ¿Qué sucederá con los planes de Daishinkan? ¿Será que logrará cumplirlos y ser el rey del todo, o nuestros guerreros podrán detenerlo a tiempo? Esto y más en el siguiente capítulo. Continuando con esta historia, nos encontramos en el gran palacio de Zenosama, el cual se encontraba el gran sacerdote hablando con el pequeño Zen. Daishinkan dice: Señor Zenosama,
que le parece realizar un torneo entre todos los universos, a lo que Senosama recuerda el torneo del universo 6 y 7 y accede a este, ya que le pareció muy divertido las peleas que se realizaron en este. Daishinkan sigue hablando. Para que el torneo sea más emocionante, pondremos la regla, de que el universo que pueda a todos sus participantes, sea eliminado. A lo que Senosama sin problemas acepta. Pero este no sabía que esto era solo un plan para hacer que la mayoría de los universos desaparezcan y no hayan obstáculos en su camino. Con todo ya planeado se decide que se dará una semana para que todos los universos, exceptuando a lo que tiene buena calidad de mortalidad, preparen 10 de sus mejores guerreros para una batalla campal, en la cual la última persona en pie será la que le dará el triunfo a su universo. Ya con esto, Daishinkan se pone manos a la obra, pasando por todos los universos, informando del torneo que se realizará en una semana, como también que deben llevar 10 guerreros. El último universo que faltaba era el 6, y este se dirige al planeta Salada, ya que Champa se encontraba ahí, probando nuevos platillos de comida. Al llegar, Goku y los demás se dan cuenta de la presencia del supremo sacerdote. A lo que todos se dirigen a la ubicación, ya que era raro que este ser anduviera por estos rumbos. Después de un tiempo, todos llegan a donde se encontraba el supremo sacerdote junto al dios de la destrucción y a su ángel guardián, y todos saludan a estos y se disponen a escuchar el mensaje que tenía Daishinkan-sama, el cual era del torneo del poder, al cual deben llevar 10 guerreros y que este se va a realizar en una semana. A lo que dicho esto, este se retira y se dirige al palacio con una sonrisa malvada ya que su plan estaba saliendo a la perfección. Con nuestros héroes, todos estaban un poco preocupados ya que, si un universo pierde, este será destruido. Goku toma la voz y dice, bueno, tenemos 7 guerreros contándome, ya solo nos faltarían 3, a lo que vamos dice. Por eso no se preocupen, ya sé que guerreros podrían estar en nuestro equipo. A lo que Goku sin preocupación acepta, y se dispone a irse seguido de sus hijos y alumnos. Después de un tiempo, Goku reúne a todos y les empieza a decir. Bueno chicos, tenemos un gran poder que supera incluso a los ángeles, y creo que el torneo no será muy difícil, pero no debemos confiarnos, por lo que en esta semana les enseñaré la técnica del ultra instinto, a lo que todos muy entusiasmado aceptan, y durante toda esa semana Goku les estuvo enseñando cómo acceder al ultra instinto, logrando que todos puedan acceder por unos instantes a este estado, estando muy sorprendido, ya que esta técnica es muy difícil hasta de acceder, y ellos lo lograron en tan solo una semana de arduo entrenamiento mental. Ya todos estábamos preparados y a la espera de vados, pero Caulifla muy decidida llama a Goku y se lo lleva un poco lejos de los demás, y le dice, ya no puedo resistir más este sentimiento, estoy enamorada de ti Son Goku, y quiero que seas mi novio. A lo que Goku un poco sorprendido de la confesión de Caulifla, pero este le dice, yo también estoy enamorado de ti Caulifla, siempre que te veo, siento las ganas de protegerte a toda costa. A lo que Caulifla con los ojos brillosos le da un beso a Goku en la boca y este lo correspondía durando unos momentos, y al separarse estos se dirigen a donde estaban los demás. Goku estaba muy feliz porque Caulifla correspondió sus sentimientos, y está más entusiasmado, ya que tiene otra cosa por la cual debe luchar hasta el final. Unos momentos después, se ve con Vados junto a Champa y 3 guerreros los cuales eran Hit, Botamo y Mageta, a lo que todos los demás se acercan y Vados los rodea con un aura y le avisa al supremo sacerdote que ya estaban listos, a lo que este los teletransporta al mundo de la nada, exactamente en la plataforma donde se iba a realizar el torneo del poder. Y después de ellos van llegando los demás universos y por último el universo 7, al cual Goku los observa con una mirada seria, y un poco sorprendido del poder que desprende Vegeta y los demás, como también, que estaba Freezer en el equipo, como también su padre y Cooler, a lo que también se emociona ya que sabe que la raza de los demonios del frío son muy fuertes, y sobre todo conociendo a Freezer. Por parte del universo 7 todos veían con cara enojada a Goku y sus hijos ya que estos siguen con vida, pero Vegeta estaba demasiado confiado del poder que logró conseguir en la habitación del tiempo, pero este se llevará una sorpresa más adelante. Goku analizando a todos los universos, se enfoca en una zona, en la cual estaban un grupo de guerreros con el mismo traje, pero más por un sujeto de piel gris, el cual desprendía un poder sorprendente, el cual supera a los discos destructores. Goku con intriga se acerca y con su característica sonrisa saluda a todos estos guerreros y le extiende la mano al sujeto gris el cual con una cara de pocos amigos, se teletransporta atrás de Goku y antes de pronunciar algo, Goku por la espalda le dice eres rápido, ya quiero enfrentarme contigo. A lo que Goku se retira de la zona, dejando muy sorprendidos a los guerreros ya que saben que Jiren es el más poderoso de su equipo.
Daishinkan, ya viendo que estaban todos los universos, da inicio al torneo del poder. A lo que todos los guerreros se disponen a atacarse. Zenosama estaba muy sorprendido de la fuerza que demostraban todos los guerreros, peor Daishinkan estaba con una sonrisa malvada, que nadie detectó, el cual estaba metido en sus pensamientos, el cual ya estaba ansioso de que acabara el torneo, para empezar con su plan de ser el nuevo rey del todo. ¿Quién será el ganador de este maravilloso torneo? ¿Será que Daishinkan se saldrá con la suya y será el nuevo rey del todo? Esto y más en el siguiente capítulo. Antes de empezar, quiero aclarar, no puse el torneo preliminar a este, en el cual se enfrentaban el universo 7 y 9, ya que en esta historia solo existe un Zenosama, y este ya sabía que eran los combates, así que decidió hacer el torneo de una sola vez. Aclarando esto, los dejo con la teoría. Continuando con esta historia, vemos como todos los peleadores se lanzan unos contra otros, a lo que se ven muchas explosiones. En el universo 6, todos permanecen juntos, pero después de un momento todos deciden combatir contra alguien, sobre todo los Saiyajins y Cell, ya que por sus genes Saiyan, les encanta las peleas. Después de un tiempo de pelea, se ve como Goku está buscando a alguien con quien combatir, a lo que ve a Jiren y este decide acercarse a él, para pedirle un combate, a lo que Jiren con seriedad le dice: lárgate de aquí Son Goku si no quieres ser eliminado del torneo, a lo que Goku sin responder se lanza en su estado base, así entablando un combate igualado, a lo que Goku eleva su máximo poder en estado base, dándole complicaciones al marcianito, a lo que Jiren decide aumentar su poder a un 50% igualando las cosas, puños, patadas, ataques de ki era lo que se daban estos dos guerreros, a lo que todos estaban expectantes de esta pelea, a lo que Goku ya quería terminar el combate y se transforma en Super Saiyajin 1, a lo que todos los dioses se sorprenden, ya que con ese poder los superaba con cierta facilidad. Jiren viéndose abrumado, eleva su poder al máximo y se lanza en contra de Goku, pero este solo bloqueaba sus ataques con cierta facilidad, y ya Goku aburrido de la pelea decide cargar un Kamehameha y toma desprevenido a Jiren y se lo tira por la espalda, haciendo que este no tenga tiempo de reaccionar, siendo eliminado del torneo, a lo que el dios destructor Bermut estaba aterrorizado, ya que Jiren era su peleador más poderoso, a lo que todos muy sorprendidos del poder de Goku, menos los del universo 6, ya que sabían que este no era ni la mitad del poder máximo de Goku. Continuando con las peleas, se ve como participantes caían de la arena y ya después de unos 15 minutos de torneo, ya solo quedaban el universo 3,6, 7 y 11. A lo que los integrantes del universo 3 deciden fusionarse, dando nacimiento a Anilasa, el cual pone en aprietos al universo 7, el cual ya solo contaba con Vegeta, Trunks, número 17, Freezer, King Cold y Cooler, los cuales lograron hacer un ataque combinado, junto a un sacrificio de número 17, lograron derrotar a Anilasa y con esto, el universo 3 fue eliminado, a lo que el universo 6 y 7 se veían con una cara desafiante, sobre todo Goku y Vegeta, los cuales se lanzan al ataque, los cuales estaban demasiado parejos en su estado base. Por otra parte los demonios del frío, se lanzaron contra los demás Saiyans a excepción de Goten, el cual decidió pelear contra Trunks para demostrar quién era el más fuerte de los dos. Por su parte Cell, sin contrincantes, decidió atacar a Topo y Dispo, los cuales eran lo que quedaban por parte del universo 11, después de unos minutos de ardua pelea, Cell ya había derrotado y eliminado a Dispo, y estaba cargando un ataque para lanzar de la plataforma a Topo, haciendo su cometido y dejando al universo 11 fueron eliminados. Por parte de los demonios del frío, lograron eliminar a Kiabe, el cual por confiado, Freezer lo atacó por la espalda e hizo que este fuera botado de la plataforma, pero esta mini victoria para el universo 7 no duró mucho, ya que Caulifla Kale y Gohan aumentaron sus poderes y en un ataque en conjunto sacaron a los tres demonios del frío, los cuales resistieron demasiado, pero no lo suficiente y fueron totalmente eliminados del torneo, dejando en mucha desventaja al universo 7, el cual veía difícil ganarle al universo 6, por parte de Goten y Trunks, estos estaban en su transformación de Super Saiyajin Blue, a lo que Goten decide acabar con este combate, elevando su poder y accediendo a la fase 2 del Blue, dejando muy sorprendido a Trunks, el cual intentó hacer algo, pero no pudo y este fue eliminado por una serie de golpes y ataques por parte de Goten, dejando como único peleador a Vegeta, el cual al ver esto, tomó por sorpresa a Goku y le dio un golpe y le tiró una bola de poder alejándolo unos cuantos metros, y con esta oportunidad, toma totalmente indefensos a los Saiyans, y los saca de la plataforma, pero al intentar sacar a Cell, este le detuvo el brazo con suma facilidad y le da un golpe el cual lo manda a volar a donde estaba Goku. Vegeta muy confiado de su poder, le dice a Goku:
Este es tu fin insecto, y accede al ultra instinto imperfecto, a lo que Goku sin sorprenderse, ya que no era la fase perfecta y sobre todo, que este poder no era nada comparado con el de él, Goku accede a la transformación del Super Saiyajin Dios, a lo que Vegeta enojado, porque Goku no estaba en su fase Blue ya a atacarlo, pero Goku con suma facilidad detiene sus golpes y después de un tiempo de esquivar ataques, toma del brazo a Vegeta y le da un golpe fuerte en el estómago, dejándolo en estado base y casi inconsciente, a lo que con una pequeña esfera de poder se la deja en el estómago y antes de soltarlo, le dice: tu poder no se compara ni con el 12% de mi máximo poder, y después de esto le lanza la esfera, arrojándolo de la plataforma, dando así como ganador al universo 6, después de la eliminación del universo 7, Zenosama felicita a Goku y su universo por los espléndidos combates, pero cuando le va a otorgar las super esferas del dragón, Zenosama y sus guardianes son totalmente paralizados, a lo que sin previo aviso, Daishinkan mata a los guardianes y atraviesa el pecho de Zenosama, el cual queda al borde de la muerte, a lo que todos muy sorprendidos de lo que acaba de pasar, Goku muy enojado le dice a Daishinkan: ¿por qué está haciendo esto Daishinkan-sama? A lo que este voltea a ver a Goku, y le dice: ya estaba harto de las órdenes que me daba este cabeza de sandía y decidí eliminarlo de una vez por todas, por eso fue creado el torneo del poder, para que ustedes mismos se destruyeran, haciendo que no hubieran tantos obstáculos en mi camino, y después de decir esto usa una de sus técnicas y controla a todos los ángeles que se encontraban en el mundo de la nada, haciéndolos malvados, a lo que todos en pose de pelea esperando el ataque del supremo sacerdote, Goku les dice a los demás: yo me encargaré de Daishinkan y ustedes de los ángeles, a lo que todos asientan con la cabeza, formándose así la pelea que definirá el destino de todos los universos. ¿Qué pasará con esta increíble pelea? ¿Será que Daishinkan logrará ser el nuevo rey del todo y gobernar todos los universos? ¿O Goku y sus amigos lograrán derrotar a los ángeles que están bajo el control mental del supremo sacerdote y acabarán con la maldad de todos los universos? Esto y más en la siguiente parte de esta gran teoría. Continuando con la historia, vemos cómo se está desencadenando esta gran lucha entre dioses y mortales, la cual se veía muy pareja, pero después de un momento la balanza se inclinaba hacia los Saiyans, ya que todos tenían el poder de superar a un ángel y sobre todo Cell y Gohan, los cuales podían pelear a la par con 2 hasta 3 ángeles al mismo tiempo. Daishinkan al ver esto empieza a pensar una manera para que las cosas se equilibren y después de un tiempo ve como todos sus hijos fueron derrotados, pero no borrados, aprovechando este descuido, usa una técnica muy poderosa haciendo que la energía de todos sus hijos se fusione con la suya, incrementando de sobremanera su ki y aprovechando esto le da un fuerte golpe a Goku mandándolo a volar y después de esto, el supremo sacerdote noquea a todos los demás guerreros a excepción de Goku y Cell, los cuales quedaron casi sin energías, pero estos cayeron al piso al borde de la inconsciencia. Goku al ver esto se pone muy nervioso ya que derrotó a todos con una suma facilidad, pero esto lo emociona más ya que el combate se pondrá más emocionante. Con esto, Goku eleva todo su poder llegando a la fase 2 del Ultra Instinto y se va al ataque contra Daishinkan dando paso a un gran combate en el cual aparentemente se veía un claro empate, pero Daishinkan estaba muy confiado de su poder y después de un tiempo Daishinkan se separa de Goku y con una pequeña risa dice: ese es todo tu poder Son Goku, a lo que Goku con una cara muy sorprendida al ver la actitud relajada del supremo sacerdote, este sigue hablando y dice: con ese poder ya me hubieras derrotado, pero con este plus de poder que obtuve al absorber a mis hijos, aumenté demasiado mi poder y a estas alturas solo estoy peleando con la mitad de mi poder, y ya me cansé de esta pelea. Después de decir esto incrementa un poco su poder y empieza a masacrar a Goku, el cual a duras penas podía detener uno que otro golpe, pero después de un tiempo ya Goku no podía resistir más la pelea y cayó muy lastimado y en su estado base, a lo que Daishinkan sin perder tiempo, carga una bola de poder y se la lanza con el objetivo de acabar con todos los guerreros. Pero antes de que impactara la bola de poder, se ve a un Cell muy lastimado, el cual creó una barrera de ki la cual estaba a segundos de quebrarse. Cell se gira y le dice a Goku que fue un placer pelear junto a él, y después de esto, rodeó a todos los demás con una barrera y con sus últimas reservas se teletransportó atrás de Daishinkan y lo agarró muy fuerte y procedió a autodestruirse, para al menos causarle algún tipo de daño. Se ve una gran explosión, la cual casi destruye a todos los universos. Después de unos minutos se ve como la
barrera que estaba cubriendo a los guerreros Saiyan desaparece mostrando que todos estaban bien, y por parte de Daishinkan este estaba un poco lastimado, porque no se venía venir este ataque. Goku con las pocas fuerzas que le quedaban se elevó a la altura de Daishinkan y sin hacerle caso a sus heridas atacó con todo lo que tenía al supremo sacerdote, pero apenas duró unos momentos ya que con unos simples golpes lo dejó peor de lo que estaba. En esos instantes todos empezaron a despertar, viendo como Goku estaba demasiado herido. Caulifla va rápidamente a ver cómo estaba Goku, el cual le dice muy preocupado: no te acerques, Caulifla. Pero esta sin hacer casi llega a donde está Goku, pero esta no pudo pronunciar ni una palabra ya que esta fue atravesada por un rayo de ki, el cual la mató al instante sin darle tiempo a Goku de decir algo. Al ver esta escena, Goku estaba muy destrozado ya que perdió a la persona, de la cual estaba enamorado. Goku se sumergió en sus pensamientos y después de un tiempo, ve como un poder monstruoso lo empieza a rodear, y antes de despertar, unas palabras le dicen: ya es hora de que uses mi poder, amigo Goku. A lo que se ve un gran resplandor, el cual rodeó el cuerpo de Goku y después de un tiempo, se ve a un Goku en una nueva fase la cual se denomina Super Saiyajin Dios Supremo, la cual superaba por mucho el poder de Daishinkan, a lo que Goku sin perder tiempo empieza a golpear ferozmente al supremo sacerdote, el cual no podía defenderse de estos ataques y después de un tiempo, Daishinkan estaba al borde de la muerte, y estaba suplicándole a Goku que no lo matara, pero este hace caso omiso y antes de darle el golpe final le dice: este es el poder de todos aquellos a los que asesinaste, así que muere, maldito sacerdote, puño del dragón supremo. Fueron las palabras pronunciadas por nuestro Saiyan favorito, el cual es rodeado por un gran dragón blanco el cual fue dirigido al cuerpo de Daishinkan atravesándolo y borrándolo de la existencia, acabando así con el malvado plan del supremo sacerdote y devolviéndole momentáneamente la paz a los universos. Después de esto Goku antes de caer inconsciente une a este poder obtenido y reconstruye a todos los universos que se vieron afectados. Al hacer esto, Goku cae inconsciente, el cual fue atajado por Gohan el cual junto a todos se dirigen al palacio del antiguo rey del todo Zenosama. Después de unas horas Goku empieza a despertar viendo a sus hijos y alumnos, los cuales fueron a abrazar a Goku, el cual empieza a sonreír, pero le pide que lo suelten ya que estaba demasiado lastimado, a lo que todos empiezan a reírse por la actitud de Goku. Después de esta escena, Goku se entristece un poco ya que perdió a Caulifla, la cual le importaba demasiado, y a Cell el cual, aunque no se conocían mucho, le debía la vida, ya que se sacrificó para salvarlos a todos. Y más porque las super esferas del dragón están desactivadas, ya que Zenosama murió, y este era el que las mantenía con vida. Goku se puso a meditar por unos minutos la manera de revivir a los que cayeron en batalla, a lo que se le ocurre una idea, la cual se la comenta a todos y estos están totalmente de acuerdo. A lo que todos reúnen las super esferas del dragón y las dejan en un sitio y después de esto Gohan y Goten rodea a Goku y empiezan a darle hasta la última gota de poder que tenían, y Goku al recibir este poder, empieza a aumentar el suyo y por momentos accede al poder que le concedió Zenosama y después de unos momentos, Goku con todo el poder acumulado lo dispara en contra de las esferas, haciendo que éstas se reactiven por unos momentos, haciendo que apareciera Zarama, el cual les dice en el idioma de los dioses: con el poder que me dieron puedo permanecer unos minutos así que apresúrense con su deseo, a lo que Goku sabiendo este idioma dice: quiero que revivas a Zenosama, a lo que el dragón después de un tiempo y con mucho esfuerzo logra revivir a Zenosama, y estas esferas se elevan y se dispersan por los universos 6 y 7, a lo que Zenosama muy contento de que Goku pudo lograr detener a Daishinkan. Y muy feliz va a felicitar a Goku y sus amigos por la gran hazaña, a lo que, por lograr parar esta amenaza, revive a Caulifla y a Cell, que por parte de Caulifla va rápidamente y le da un fuerte beso a Goku el cual lo corresponde durando unos momentos, y después de separarse Goku le dice: te extrañé, Caulifla, nunca me vuelvas a hacer esto, a lo que Caulifla le responde: espero que me enseñes esa nueva transformación que alcanzaste. A lo que todos empiezan a reír por la actitud de Caulifla. Zenosama pudo ver que Daishinkan fue controlado por algún ente maligno, por lo que decidió reanimarlo al igual que a los ángeles, y utilizó una técnica la cual retiró la maldad de sus corazones, como también los hizo inmunes a algún control mental que pudieran recibir en algún futuro, a lo que aparece Daishinkan y los ángeles, los cuales les pidieron disculpas a los guerreros, ya que no sabían qué les había pasado, porque solo sintieron como una energía maligna los rodeó y los controló sin poder hacer algo, a lo que todos los guerreros aceptaron las disculpas. Daishinkan después de revivir, se dispone a restablecer a todos los universos, con esto a sus dioses destructores y respectivos supremos Kaiosama. Dando por finalizado esta historia.
O eso creíamos. Veo que estos guerreros fueron lo suficientemente fuertes para derrotar a nuestra marioneta, pero sé que no serán capaces de derrotarnos cuando se enfrenten a mis súbditos y menos a mí. Este ser desconocido se empieza a reír desquiciadamente. ¿Qué nuevas aventuras le esperarán a nuestro grupo de guerreros Saiyans? Esto y mucho más en una próxima temporada. After the Universe 6 and 7 tournament, Goku Gohan and Goten were spending father and son time fishing. When they were going to go to the Payas Mountains, suddenly Goku said to his sons, "I have a bad feeling." To which Gohan replies, "I don't think it's anything important, Dad." And Goten approaches his dad and smiles carefree, which makes Goku calm down. The three go to the mountains. When they are about to arrive, the three feel two presences, the which one of them knows who it is but the other is unknown to the three of them, and when they approach the house they see a very luxurious car outside, but no one pays attention to it. But when they enter the house they take a large one, which is that Milk was having relations with a subject, to which Gohan quickly covers Goten's eyes, and Goku, understanding what was happening, says to Milk, upset, "Why are you doing this to me?" To which Milk, realizing that Goku and her children were watching her, replies furiously, "Because they interrupted me, they don't see that I'm having a good time." Answering Goku, "But Milk, I am your husband." And Milk quickly tells him, "Haha, you're a husband who never bothered to bring money home, was never aware of his children for the desire to be the strongest in the universe." To which Gohan says to Milk, "I'm very disappointed in you, Mom, I don't want to see you anymore." And he leaves the house with Goten, who is puzzled. Serious Goku says, "I want you two out of my house right now." Milk, without caring about anything, dresses like the subject, and after a few minutes they leave the house and leave in the subject's luxurious car. After this we see Goku sad and with his gaze on the floor, deciding to enter the house, followed by Gohan and Goten. When they are inside, Goten asks what had happened, to which Gohan replies, "Our mother just cheated on our dad with another man." To which Goten understands. He approaches his father and says, "Don't worry, Dad, we will always be with you and we will never leave you alone." To which Goku, a little calmer, responds with a small smile, "Thanks, Goten." To which Gohan approaches Goku and Goten and gives them a hug, which lasted for a few minutes, and when they separated, Goku already looked happier, although a bit upset by what had just happened. Goku asks his children, "What do you think if we go to the Capsule Corporation to spend some time with our friends?" Responding in unison, "Of course, Dad." Then the three take flight to the Capsule Corporation without knowing what awaits them. Elsewhere, specifically in Universe 6 on the planet of the destroyer god Kompa, this same angel asks him Fords, "What do you think if we go to my brother's universe to try more food?" The angel responding Vados, "Of course, Sir Kompa." Whereupon the two undertake a trip to Universe 7, specifically to Earth, because they already know that there is very good food there. With the three Scions who are already on top of the Capsule Corporation, but before going down they realized that all the Z warriors were gathered in the Capsule Corporation except for Master Roshi, who never agreed on what the others planned to do. Already in the courtyard, Goku greets his friends with his characteristic smile, but none of them returned the greeting, to which Goku asks, "What is happening, friends?" Bulma instantly replies, "We have met to tell you to leave the planet because you only bring problems and we are fed up with it." Surprised Goku replies, "But what are you saying, are you drunk or something?" To which Vegeta responds, "Not at all, Insect, we want you to leave this planet because you are to blame for all the problems that happen on Earth." "You too, Vegeta," says Goku, amazed. Krillin immediately answers, "Because of you I have died several times and I'm tired of dying because of you." After this the other Z warriors continue to call him insults, things which were affecting Goku too much, and at that moment Bulma says attack, and it is seen that all the Z warriors are charging their best attacks to fully hit Goku, who was standing with his head down without caring about the attack that was about to hit him. After several seconds and in unison all the warriors say "Die Goku" and launch their attacks, but when they are about to hit Gohan and Goten they get in the middle, resisting the attack, for which everyone the warriors increase their power to the maximum, causing Goten and Gohan to go to their maximum transformations, which is Goten to Super Saiyan 2 and Gohan to his mystical state. But this was not enough to push back the attack of their former friends.
for which Goten and Gohan was trying to get Goku to react and help them, but without success, or so they thought, because Goku was slowly raising his head, and at the same moment he was raising his power, which kept increasing, going through all his transformations until he reached Super Saiyan Blue, but his power continued to increase, and full of anger he reached for a few moments the Super Saiyan Blue Phase 2, which was enough for him to return the attack on his former friends, hitting them fully, causing a great explosion which, when the smoke dissipated, looks like all the Goku's former friends were lying on the floor on the verge of death except for Vegeta, who was still standing, to which Goku, with the little energy he had left, teleports behind Vegeta and hits him on the neck, leaving him unconscious and lying on the floor. After this, Goku goes to his base state, about to fall to the ground due to wear and tear, but he is stopped by Gohan. What happened was that when Goku reached a new transformation, he spent all his energy. Returning, Gohan and Goten give him a little energy so that he can get up. After this, Goku gets up little by little, and very seriously he asks his children what we should do now, but there is no time for Gohan and Goten to answer him, because he can hear a strong explosion and with it a column of light, which Goku knew who it was because he could feel the key of the gods by dissipating the light due to the god of destruction Kampa and his accompanying angel Fords, who already knew what had happened in the Capsule Corporation, which approached Goku, and Kampa is the one who speaks, asking, "Goku, would you like to go to another universe?" Leaving Goku thoughtful, who responds at the same time as his children, "Yes sir, Kampa." Then they all approach Fords and embark on a journey towards Universe 6 without knowing the adventures that await them. What will happen? What will be the new adventures that the three Saiyans will have? This and much more in a future chapter. After a great journey between universes, Goku, Gohan, and Goten together with the gods arrive at the planet of Kampa. When they land, Goku comments that the planet is very similar to Mr. Bill's, answering Kampa a little conceited, "But mine is bigger and pretty," to which everyone laughs a little. Goku instantly asks Vados if he could train him, since he would like to get stronger to defend his children, to which Vados replies, "Of course, Mr. Goku. I have prepared special training for you so that you can master the key of destruction, the key of creation, and for him to understand and master the technique of Ultra Instinct." To which Goku, surprised, says, "But it will take me a long time to learn that," to which Vados tells him, he will be able to train in the vacuum, in which one day here is 1 year in that dimension. Goku is surprised, but not much, because he has already trained in the room of time. Gohan asks, "And who will train us?" Vados answers calmly, "I will train them myself." To which everyone is surprised. Ford continues talking, "Training will start tomorrow, so rest for the rest of the day." Which the Saiyans would affirm with their heads, and they would go around the planet to pass the time. The next day both Goku and Gohan and Goten were ready for the hard training. Goku, before entering the dimension of the vacuum, Vados explained some things like that he must meditate a lot to acquire the key of creation, as well as the key of destruction, and after having mastered the above mentioned, he must let his body act independently in order to acquire Ultra Instinct. For this training I will create a clone which will help you throughout the training. Goku, surprised, asks, "How long will I last in that dimension?" To which Vados responds, 1 week out here, that is, 7 years in that dimension, and with everything of course, Goku is preparing to enter the dimension, in which, in order not to do much padding, we will say that in 2 years he managed to achieve and completely control the energy of destruction and creation, and in 3 years he achieved imperfect and perfect Ultra Instinct, and in the remaining 2 years he dedicated himself to training his base state so as not to depend so much on his transformations, with which in his base state he gives a fight to a Bills in his 20% power. In the Super Saiyan 1 35% of Bills, in his Phase 2 45%, in his Phase 3 60%, and already in his Divine phases. In the God phase he fights a Bills at 85%, in the Blue phase he fights Bills at his maximum power. Also in this training he managed to acquire and master Phase 2 of the Super Saiyan Blue Phase 2, with which he fights Fords in his 20%, but I also managed to access Phase 3 of the Blue, but he dominates it by 50% since it wears out a lot of power. In this phase he fights Fords in his 30% because he has not yet mastered it, and finally in the Ultra Instinct he gets 70% out of Vados. If you wonder why he got so much power,
it's because Goku set out to overcome the gods of destruction as well as reach the angels. When leaving the dimension, everyone would be surprised at the power that Goku gave off, since he was with the perfect Ultra Instinct, but not at his maximum power. Kampa was scared since with that power he easily surpassed him, and they went with a satisfied face because she already expected this kind of results. Goten approached his dad and greeted him happily. Goku would pick him up and pat his head, and Goten happily tells his dad to see how strong he had become in this week of training. To which Goku tells him to show him, with which Goten moves away a bit and begins to increase his ki, reaching Super Saiyan 3, to which Goku is a bit surprised. But Goten tells him that this is not all and goes to his base state and concentrates a bit, and he accesses the Super Saiyan God, to which Goku is very surprised, but Goten faints a few seconds after accessing the God phase since he had barely achieved it, and Goku looks at Gohan, who, understanding the message, concentrates a bit and accesses the Super Saiyan God phase, to which Goku is a little surprised, and Gohan tells his father that this phase he dominates it at 50%. To which Goku would be very surprised by the results that his children achieved in no time, thanking Vados for training his children. After this, Vados talks to Goku, telling him that in this universe there are Saiyans, to which Goku reminds Kaib, and tells Vados to take him to that planet. And Vados replies, "With great pleasure, Sir Goku," but before saying another word Goku's stomach would growl, to which he with his characteristic smile tells Vados that if he could prepare something to eat. To which Vados affirms with his head, and everyone goes to the Kampa castle. After a while Vados serves a huge banquet of food, to which Goku gets stars in his eyes and goes directly to the dining room to eat, as we all know. The rest they look with a drop of sweat at Goku and his way of eating. After finishing all the banquet Goku says, "Thank you Vados, the food was very tasty." "Yes, the food was delicious," affirms Gohan and Goten. Vados answers them, "I'm glad you liked it." It had already gotten dark, so Goku decided to go to the salty planet tomorrow. The next day everyone was ready, except Kampa, who was sleeping. Then they undertook a trip to the salty planet to meet the Saiyans of this universe. After landing on a mountain type, Vados said goodbye to our Saiyans and told Goku that when he wanted to return he should let him know. Goku began to look for Kaib's key, but suddenly he felt three presences, and one of these was Kaib and another of these was increasing his power too much. For which Gohan and Goten hold on to Goku, and he himself does the teleportation, arriving at the place where you could see a Saiyan woman who kept increasing her power, and she herself had green hair, and another who was next to Kaib trying to calm her down. Goku quickly teleports behind the uncontrolled Saiyan and hits her, which hits her. He makes a few fly and crash into a mountain. After dissipating the dust, the Saiyan is seen unconscious. The other two Saiyans approach Goku surprised because he was able to knock her out with one blow. Goku asks them if they are okay, to which Kaib and the other Saiyan nod. Kaib remembers Goku and asks him what he was doing here and who were the ones who accompanied him. Goku answers, "They are my children, the eldest is called Gohan and the little one is called Goten." And intrigued Goku asks Kaib, "Who is the Saiyan next to you and the one who is unconscious?" Kaib asks him. She responds, "She is Caulifla and the one who is unconscious is called Kaib." To which Caulifla quickly approaches Goku very surprised and tells him that if he could train her, to which Goku a little excited accepts, since they didn't even know each other and they already told him he asked to be trained. To which Caulifla very happily hugs Goku, and everyone is very surprised by Caulifla's action, and especially Kaib, who knows Caulifla and knows that she is not one to express those feelings and affections. What will happen? Will Goku train the Saiyans that he just found? This and much more in a future chapter. Continuing with the story, Caulifla invited Goku, Goten and Gohan to go to his house, to which the three accepted. Then they all took flight with a Kale unconscious from Goku's blow. After a while, it is seen how the group of Saiyans arrives at Caulifla's house, which invites them to come in. After entering, Caulifla leaves Kale lying on her bed and goes to the room where the others are. Goku, intrigued, asks Caulifla and Kaib why Kale was in that state, to which Kaib replies, "I was teaching Caulifla and Kale the Super Saiyan transformation." And after telling them the ways to access that transformation, Caulifla asked him. She tries to achieve it successfully, but with Kale something different happened.
Because when she tried to transform she couldn't do it, and when she saw this she became furious and sad and began to increase her ki uncontrollably until she reached the transformation of green hair. In that instantly she began to attack us for no reason, and that was when you Mr. Goku arrived and stopped her. I say Goku, and what do you think if I train them to achieve new transformations? To which Kyabe and Caulifla very excited say yes. To which Goku says that we should rest and start training tomorrow, to which everyone nods in agreement, and Caulifla takes Goku, Goten and Gohan to their rooms. And Kyabe did not want to bother and decided to go home. I spent the night, and the next day everyone was ready. It should be noted that Kale was already aware of what they were going to do and agreed to train with them. With this said, they all left the house and decided to get away from the house a bit. Now all set, Goku began to speak. Well guys, I will take care of delivering them all and teach them as much as I can, to which all very motivated are attentive to Goku's instructions. Well, everyone must put on these clothes. And Goku with his creation abilities makes clothes identical to the ones they wear appear, but with 2 tons in total for each suit. To which some, without understanding why he will give them those clothes if they are identical, but they get the big surprise when Goku hands them their clothes. It quickly falls on the floor making a small crater, to which everyone is wide-eyed, to which Goku with a smile tells them they should put on those suits so that he begins to train them, but they must do so in their base state. To which everyone, a little angry, does what he said, and after an hour they all managed to put on their clothes, but they were in the same place because the weight was too much for their bodies and they couldn't take a single step. So Goku he tells them, well, I recommend that you start walking because the floor where you are will begin to disappear. I say this with a serious face, to which everyone, alarmed, does everything possible to move, and with great difficulty, everyone was advancing. It was difficult for Kale because he was not a lover of training, but little by little they all went on par, and after 2 hours they managed to adapt to the weight of their suits, to which Goku says, well, I see that they adapted to that suit, well now I want them all to attack me at the same time, to which Caulifla said, don't be so conceited, and Goku replies, I want to know what they are made of, yes, only in their base state. Then everyone launches the attack, to which Goku activates the ability of Ultra Instinct, but without the need to be transformed, because when he was training he understood and perfected the state of Ultra Instinct a lot and can use it in his base state. They all attacked him, but Goku easily dodged them and at the same time hit them in their vital points without them noticing. After a while, Kyabe was a little angry and he says to Goku, why don't you just attack us, Mr. Goku? To which Goku confidently tells everyone, yes, I was attacking you, but the blows were so fast, but no. They noticed, and suddenly they all almost fell to the ground unconscious, to which Goku raises his voice and says, this is not over, get up right now. To which all upset with the little strength they have get up. Goku with a neutral face tells them, now start to meditate all your power in the base state, in order to achieve the maximum power that you currently have in your base state. Then they all sit down and close their eyes concentrating, spending a couple of hours, to which Gohan is the first to open his eyes and increase his power, followed by Goten, then Caulifla, Kyabe and finally Kale. And all a little surprised at the power they managed to achieve just by meditating. Goku explains to them that he learned this in Vato's training, because most of the time he was meditating to master the energy of destruction and creation as well as access Ultra Instinct. After this event, he spent 1 month of arduous training in which everyone improved a lot. Caulifla reached and perfected Super Saiyan 1 and dominated Phase 2 by 50%, just like Kyabe. But he barely controlled it at 20%. Kale for his part managed to access and master the legendary Super Saiyan, and he can access Phase 2, but this uses up a lot of energy, so he can only use it for about 5 minutes. On the part of Goten, he already controls the Super Saiyan God, and I was able to access to the Super Saiyan Blue for a few moments. Gohan already controls the Super Saiyan God and controls the Blue Phase at 50%. On the part of Goku, he did not train much physically, but he did mentally, and I am able to understand much more the energy of destruction and of creation, thus managing to combine the Hakai energy with the Super Saiyan 1, 2. I do not try it with Phase 3 because this transformation uses up a lot of energy and more the Hakai energy, as well as creating many more things and finally perfecting his techniques, making the Genkidama he could perform it with his own energy,
but this would not be as effective as the original, and he managed to evolve his teleportation to levels of the Supreme Kaioshin. They all thank Goku for the training, because without him I don't think they would have gotten those powers. When they were all in the house, suddenly a key was felt which only Goku knew who it was, to which he prepares to leave the house accompanied by everyone. Being outside they contemplate a column of light, and when it disappears they see the Supreme Priest in front of them, to which Goku takes a step and asks him, "What are you doing here, Daishinkan-sama?" To which he replies, "I come to look for you, Mr. Goku, the king of all Zeno-sama needs you," so which Goku gladly agrees to go with him, to which Goku says goodbye to everyone and tells them to train a lot, because when he returns he wants to see them very strong, to which they all say goodbye to him, but Caulifla is sad because in the month that they spent training, he became very fond of him and fell in love with Goku although he has never shown it to him. Then Caulifla approaches Goku and kisses him on the cheek and tells him to take care and that she wants to see him soon. To which everyone is surprised except Daishinkan, who is with his characteristic neutral personality, to which Goku and the High Priest prepare to travel to Zenosama's palace. What will happen will be that between Goku and Caulifla a new relationship will be born, this and much more in a next chapter. Continuing with the story, we see how the Supreme Priest and Goku land at the entrance of the palace, and prepare to enter the palace. After walking through the great corridor, they arrive at where Zenosama is, who is happy to see his friend and goes flying to where he is, and Goku with his characteristic smile receives him with his arms, to which Goku asks him, "Why did you call me Sin-chan?" To which Zenosama replies, "First I called you to ask why you are in the Universe 6 and not in Universe 7, which is your home universe," to which Goku replies a little seriously, "Because where I lived all my friends betrayed me, except for Master Roshi," to which Zenosama with a serious face says, "And think do something to get revenge on them," to which Goku with a neutral face replies, "No, because I really already forgive them even though they have done this to me and I don't have any kind of grudge against them," to which Zenosama surprised by Goku's attitude, because anyone in his place would seek revenge. Then Zenosama proposes to Goku a position of hero of the universes, to which Goku, a little confused, asks Zenosama, "Sin-chan, and what should I do in that position?" To which Zenosama replies, "You must take care of all the threats that come present in the universes," to which Goku accepts without thinking since he would fight with different opponents. Then Zenosama tells him, "But before this you must train so that you don't have any problem when fighting," so Goku accepts without thinking. Then Zenosama tells Daishinkan to train Goku in the room of the time of the gods, to which Goku, surprised, asks what difference exists between that room and the time room on Earth, answering Daishinkan, "In this room, 1 day outside would be 10 years in there and gravity is thousands of times greater than in the room of time on Earth." The Earth, then with this explained Goku follows Daishinkan to the room of time. Before entering Daishinkan covers Goku with a light and after a while Goku is seen a little younger, about 25 years old. To which Goku surprised, he asks Daishinkan what he had done to him, to which Daishinkan replies, "I gave him eternal youth, as I also rejuvenated him so that the training is more effective." To which Goku without caring enters the room followed by Daishinkan. Once inside the room, Daishinkan tells Goku that they will be outside for 100 years, that is, 10 days. Goku nods with his head and is very excited by the fact that he is going to train with one of the strongest beings. Well, in order not to do many Goku fillers in the 100 years that he was in that room, he managed to increase his powers too much, surprising Daishinkan a lot because he did not expect such results. Goku mastered Phase 3 of the Super Saiyan Blue with which he fought forwards at his maximum power, as well as being able to understand more about Ultra Instinct and combined it with the transformations of the Super Saiyan, achieving Phase 1, 2, and 3 of the Ultra Instinct. With Phase 1 he gave Daishinkan a fight at 15% of his power, with Phase 2 35%, with Phase 3 65%, as well as combining Hakai energy with all his transformations, thus giving them a plus of power as well as when activating the Hakai energy, it surrounded him making almost no key attack take effect, and in his training he grew a tail, with which he unlocked Super Saiyan 4 and also managed to reach Super Saiyan God Phase 4, Super Saiyan Blue Phase 4 and he also managed to merge it with Ultra Instinct.
taking 90% out of it with this transformation, and if he used Hawkeye energy in this phase he reached the maximum power of Daishinkan, but only for a few minutes since it consumed a lot of energy. But he managed to reach a new phase which he called Super Saiyan Supreme God, but he dominates it by 60%, with which he surpasses Daishinkan and fights Zeno-sama at his 15% power. Before going out, Goku decreased his power so as not to alter the universes, thus leaving a Goku and Daishinkan with their clothes torn apart, to which Daishinkan with his powers regenerates the clothes of both. Zeno-sama, realizing that they have already left, quickly approached Goku and greets him happily, and Goku happily greets him as well. Zeno-sama says, "I see that you increased your power a lot, Goku," to which Goku answers clearly that if Sen-chan, with my maximum power I will surpass the power of Daishinkan, to which Zeno-sama is a bit surprised. But he already expected these results. Zeno-sama comments to Goku, "Well, you've increased your power enough, and you're already able to protect the universes," to which Goku nods. Then Zeno-sama approaches Goku and touches his head, making Goku go back a lot more resistant, and also gave him an unknown power, but which he can only use when he is in real trouble. After this, Zeno-sama tells Goku, "I will give you this sphere which will shine when a problem is happening, as it will also tell you the exact location where the problem is occurring." Goku receives the sphere and asks Zeno-sama, "Hey Zen-chan, I can form a team to help me in this task," to which Zeno-sama accepts Goku's request without any problem. Then happy Goku says goodbye to Zeno-sama and Daishinkan, and with his teleportation he goes to Universe 6, specifically to the salty planet. When Goku lands on the planet, he goes to Caulifla's house, leaving that nobody was there. Then he wonders where they will be, to which he feels everyone's key is a little far from the fall, to which he goes quickly to that place, seeing that everyone was training hard, making Goku proud for them. Then he prepares to go down to greet them, to which everyone is happy to see him and more Caulifla who missed him a lot. Then Goku with his characteristic smile says, "Hello guys, how are you doing with your training?" To which Gohan replies, "Very good dad, in these almost 2 weeks we perfected all our transformations." Goku, very happy with what they achieved, congratulates them. But Goku, changing the subject, comments to them, "When I was with Zeno-sama he told me that if I wanted to have the position of hero of the universes, which is that I must protect all the universes from all the evil that exists." To which everyone is surprised at the position that Goku has, but he continues talking and tells them that Zeno-sama gave me permission to make a team which will help me in this hard work, and I would like to know if you want to be part of this team. To which everyone thinks for a moment it is, but they agree to join because they all have that desire to protect the universes. Then Goku concentrates a bit, and after a while he makes a time room appear. Then he tells them that this room will be for you to train and become much stronger, to which Goku creates a clone which will help in training. All very surprised by Goku's abilities, he asks them why he created that room, to which Goku answers, "It is so that they can train and increase their powers in a short time, since one day here in that room it is 5 years, and it counts with a gravity that will help them a lot." Then Goku activates his creation powers and makes everyone obtain eternal youth, but by doing this he is very exhausted and almost unconscious, since he had never tried that type of technique. Then Goku tells them that they will not be able to leave that room until that they do not get enough power to face a guardian angel, to which everyone very surprised but inspired enters the room, which when everyone has entered is closed. Goku is preparing to rest because he spent a lot of energy, and proposing that tomorrow he will start with his new charge. What will happen? How well will Goku do with his new position as protector of the universes? This and much more in a future chapter. Continuing with this story, we see a Goku stretching his muscles outside the house and getting ready to do his job, to which Goku, in the middle of his routine, sees that the sphere begins to blink. To which Goku, understanding, takes the ball and look what is happening, noting that in Universe 8, a monster was destroying planets, so Goku quickly goes to where this enemy is, who was about to destroy another planet. Goku arrives on the planet seeing that he was destroying cities, to which Goku throws a ball of power at him to get his attention, succeeding. Then the monster turns and sees a person with wild hair, to which he quickly goes towards him, but all his attempts to hit him were in vain since Goku dodged them very easily, to which Goku, tired of this,
creates a super Kamehameha by throwing it at him, making a great explosion, which when the smoke dissipates, the monster is seen in heavy, to which Goku was about to leave. But he hears a laugh which catches his attention, and when he turns he sees that the pieces that were scattered began to come together, thus forming a humanoid shape, which says, "That attack was very good, but you will need much more than that to defeat me," to which he himself launches to hit Goku, who is about to dodge the blows, which were going faster and faster, until Goku counteracts and begins to hit the subject, which after a combo of blows and kicks sends him flying, and I get a rain of key balls that go to where the subject was, who receives all these attacks. But after the smoke dissipates, he is seen without any scratches, to which Goku, a little surprised, asks the subject why he did not suffer any damage, to which the subject replies conceitedly, "My body is very resistant to blows and attacks, apart from the fact that it can regenerate from any wound. That's why when you threw that attack at me I just separated so as not to receive the full attack. But this caused me to fly to pieces." But what Goku did not know was that with each attack received the subject was gaining power, so after a while of battle, Goku could no longer resist combat in his base state, which is why he went on to transform into a Super Saiyan, to which with great superiority he begins to beat him, without giving the subject a chance to defend himself. But he himself was gaining power with each blow, to which he was already getting used to the fight. Goku after a while realizes what is happening, to which he stops hitting him and rises to the sky and charges a Kamehameha, to which the unsuspecting subject was prepared to receive this attack. But what he did not know was that this was a distraction, and Goku he teleports with the attack behind him and launches it, generating a large explosion, and losing track of the enemy. But Goku knew that this subject was not going to die with this attack. To which the subject begins to regenerate and is very confident. He mocks Goku and tells him that with those mediocre attacks he was not going to do anything to him. So this subject with all the energy he collected had surrounded the planet. He did this in order to compress the planet in order to obtain all the energy vital of this, but the subject being so distracted, Goku was already behind him with his palm outstretched, and when the subject realizes this, it is already too late because Goku said, "Hakai." To which this subject's body began to fade, followed by a piercing cry of pain, and after a while his body had completely disappeared, causing the energy that was surrounding the planet to disappear. Triumphant Goku says, he already knew what this guy was planning, because he felt a strange energy that was gradually surrounding the planet, but he wanted to fight this guy. To which Goku with his creation powers, repairs all the damages that this enemy did, making all the destroyed planets come back to life. If you wonder why Goku can do this, it's simple, because in his training with Daishinkan, he taught him many powerful and essential techniques for his work, including being able to repair things that have previously been damaged or destroyed. Like him, he also taught him to revive people, but this technique consumes a lot of energy, so he would use it in case of extreme emergency. After what happened, our hero returns to Universe 6 to the salty planet. When he got home, he decided to make some changes to the house. With his powers he got to work. And after a few hours, we see Goku admiring a large house, which resembled a mansion, but it was not gigantic or anything like that. It was enough for all his students and children to live in. As I also create an area of training, in which he located an area where he left a large store of hermit seeds, as well as regeneration chambers, which were much more effective than the seeds, due to the fact that it gave them an extra power better than the seeds, and right there I create a place where I locate the door that connected this dimension. And the most fundamental thing is that I create a large dining room in which there was always food, making it never run out. So they would not worry about getting food or anything for the style. Goku, very satisfied with what he had achieved with his own hands, he decided to go to the dining room and finish off several banquets from the table. Satisfied, he decided to try the recovery chambers, since creating all these modifications left him with little energy. After a few hours, Goku comes out of the recovery chamber, who was very surprised by it, since it regenerated all his energy, as well as giving him a great deal more power. Already leaving there, he decided to go to his room to rest, since after finishing with the subject, the sphere did not blink again. Then he goes to sleep. He didn't need this because with all the training he went through, he was already practically a god, but he liked to sleep to rest his body.
After these events, 1 week had already passed in which Goku had to eliminate a few enemies that threatened the universes, subjects which complicated things a bit for Goku. Firstly because they had unique techniques which complicated things, but above all Goku and his desire to fight with different enemies, which made him take fights too long, knowing that with his current power he could finish off these threats in a few seconds. Goku looked a little tired, since he had a difficult day since he did not have time to rest because when he defeated an enemy, the sphere blinked again indicating that there was another enemy. If you are wondering how the sphere blinks just when there is an enemy, it is because this is a kind of receiver of signals, which were sent by the supreme Kaiossamas of the different universes. Since the gods were very incompetent and did not do well his work, this is why Goku was assigned this work. We see Goku who is preparing to sleep, to be at 100% for the next day. That his adventures will have fate prepared for our favorite scion, this and much more in a future chapter. Continuing with the story, we see how Goku is finishing breakfast, to which a small noise sounds in the house, to which Goku is a bit relaxed since he knew what this means. So he goes to the door that connects to the other dimension where the scions of Universe 6 and the sons of Goku were training. So after a few moments he looks out at all of them one-on-one and after a few minutes they all run out of the room. Goku happily asks them how the training went, to which Gohan tells him that very well since we all got some amazing powers. Goku proud of the results. Since they could only come out when each one of them obtained the power to overcome to an angel, Goku creates a very resistant energy field so that the planet is not affected, as well as other beings do not feel the ki, and then he asks each one to increase their powers, to which they all begin to scream, all agreeing to the transformation of the Super Saiyan Blue Phase 3, except Kale, which only managed to reach Phase 2, but with this power he can surpass most of the angels, to which Goku is a bit surprised because with that phase they already surpassed the angels. But this it doesn't stop since Gohan agrees to a transformation with white hair, to which Goku, very surprised, asks Gohan how he got that phase since he looked a lot like Ultra Instinct in appearance. Gohan replies, I achieved this transformation by transforming myself into the mystic state and then mix my divine energy with this state, thus achieving this state, which was not at all close to the power of Ultra Instinct, but possessed an ability similar to Ultra Instinct in that it could dodge many attacks on its own instinct. But it was not so effective with Ultra Instinct, but Gohan comments to Goku, although I got this new transformation, it was very difficult for me to master it. And I only managed to control it to 50%, with which Goku measures Gohan's power and sees that he is at his 20% power, to which Goku is even more surprised by what Gohan was able to achieve and what everyone else will be able to achieve if they trained much longer. They all go to their base state and Goku proceeds to remove the barrier, to which a smug Caulifla tells Goku, with this power I am already stronger than you. And Goku with authority replies, I accept that you became much stronger, but you are still far inferior to me. A very angry Caulifla launches to hit Goku with all her power, but he himself stops it with his hand and with the other punches her in the stomach, leaving her knocked out, but before she falls to the ground, she says, you have a long way to go before you catch up with me, but I trust that with a lot of training you will be able to overcome me. After these words, Goku grabs Caulifla and puts her in a recovery chamber, so that she recovers her energy quickly, and gives the others the hermit seeds, to which Gohan, impressed, asks where he got the seeds from, to which Goku very proud he tells everyone to follow him. Then they all prepare to follow Goku, who takes them out of the house, to which everyone is greatly surprised, because they were in front of a house that was not for nothing equal to that of Caulifla and Kale, for which Goku comments, while you were training I took the job of modifying the house so that it would be more comfortable for everyone. As you could already tell, the house is much more large. As well as inside the house there is a large space for everyone to rest comfortably, and the novelty is that in the dining room, there will always be a banquet which, when it is over, is regenerated instantly, making it another totally different banquet the previous. When explaining this, everyone thanks Goku for the work he did in the house. And at that moment, Caulifla leaves the house fully recovered and is surprised by the changes in the house, but she doesn't ask anything, because she already when he recovered, he reviewed the changes in the house. Goku, having everyone gathered, comments to them, well, guys, they have already achieved powers that surpass angels,
and since before training I proposed to them and I proposed to them again. They want to be part of my team. To which everyone even more excited than before says yes, to which Goku prepares to give each one a sphere, along with a bag of seeds. They all receive these objects and Goku tells them, that bag is full of a few hermit seeds, for emergencies, and the sphere is important since it will notify you when there is a problem. But since we are many people, I divided the universes as follows: Kaibe Universe 1 and 2, Kale Universe 3, Goten Universe 4 and 5, Goku Universe 6, 7 and 8, Caulifla Universe 9 and 10, and finally Gohan with Universe 11 and 12. All accept these conditions, since Kale did not like to kill the enemies. For this Goku decided to give him only one universe. Goku tells them, well, the universes have already been distributed, and when the sphere that I gave them begins to shine, it means that there is a problem, and they must go as quickly as possible to solve the problem. Goku gets serious and says, I didn't tell them this detail, but if they don't manage to get there on time and therefore the problem is not solved, they will have serious problems. To which everyone was shocked by what Goku said, and especially because Goku is not one to get serious in this type of matter. But what they don't know is that Goku said it as a joke, since they are saviors of the universe. But really the ones who receive the consequences are the gods of destruction, since they must ensure the safety of the universes. Well, everyone is distributed around the house, some are going to train and others just to relax. When Goten depends, he sees that his sphere begins to shine, then Goten quickly goes to the location. It should be clarified that Goku's clone taught everyone teleportation between universes, which they all mastered, but not at the level that Goku did. Goten arrives at the scene where he finds the rubble of a planet and a subject with a peculiar appearance, since he was similar to Majin Buu. Due to the fact that he was pink and short, Goten yells at this guy, hey, you look very familiar to me, you look like the Majin Buu of my universe, to which this guy turns around quickly and asks him, I heard you named Majin Buu. Goten nods and this guy keeps talking and says, I am Majin Buu's brother and my name is Jima. At which Goten starts to laugh since the name of this subject was simply the opposite of Majin Buu's name. To which the very angry subject prepares to attack him with all his might, intention of assassinating him for making fun of his name. What Goten and Jima start with the fight. What Goten was much superior to this guy. What after a while Goten looks like it was nothing and Jima is quite tired. Who very angry thinks of a strategy, which is that he detached a piece of his body and leaves it aside and quickly attacks Goten, and he himself defends himself from the attacks. Goten was very distracted, and this piece that Jima dropped, he approaches Goten and at one point Jima removes himself and a large mass of pink rubber traps Goten. But he cunningly covers his body with energy, and when Jima attaches it to his body, he feels how he gets incredibly stronger and begins to mock him, naive that child was. But when he is about to leave, his body begins to inflate too much and suddenly explodes into 1,000 pieces, and a Goten is seen without a scratch. Goten says very seriously, it's good that I learned how to surround myself of ki, as well as having practiced the technique of the ghosts of Gotenks, with which he creates many ghosts which stuck to Jima's stomach, and as we already know these ghosts begin to explode on contact. But Goten does not, nothing happen to it in the explosion since it is very resistant. Goten after his victory teleports to Universe 6, to the salty planet, where it was already night and he prepares to sleep. Well, what adventures await this new team of heroes? This and much more in a future chapter. Continuing with this story. It can be seen how everyone is around the house, some training and others looking at the landscape, in that Gohan shines with the sphere that Goku gave him. So he prepares to go to where the problem is. After a few seconds we see how Gohan lands on a totally desolate and very destroyed planet, to which he goes to a destroyed city, seeing hundreds of apparently human bodies that were missing certain parts of the body, so Gohan is a little terrified by what he is seeing. In the distance a great noise is heard and he quickly goes to this place, finding a common type of human dismembering a corpse, to which Gohan yells, "What the hell are you doing with humans? Because you are dismembering them." To which the subject stops destroying the corpse and turns slowly until he is facing Gohan, to which he begins to make very strange noises, to which Gohan, a little stressed, decides to kill him quickly so that he stops doing those things,
but surprisingly, some hands come out of the ground and grab Gohan with supreme strength that he himself did not expect, and unable to let go. The zombie-like subject begins to approach quickly, to begin to devour him, but when I was going to take a bite, Gohan greatly increases his power by destroying his arms, and hitting the super mutated zombie across the face, sending him flying, to which he stops dead and generates many more hands which are directed to catch Gohan, who dodges them without any problem. But this was just a distraction which the zombie takes advantage of to appear behind Gohan and give him a bite, which Gohan receives without being able to defend himself. But instantly Gohan turns and throws him a Kamehameha that he already had charged and pulverizes the zombie. What Gohan did not know was that in that bite it contained a poison that was very harmful to anyone. To which Gohan fell to the ground too agitated and began to scream and at the same time curse himself for trusting himself too much, and Gohan was losing more and more of his life force. He gives one last try and increases his power and manages to teleport to the salty planet, but he instantly falls heavily to the ground. But the only person who arrived at the place was Kale, who had arrived from a mission a few minutes ago, and at seeing who was in the crater, he quickly picks him up and takes him home, to try to heal him since his ki was disappearing quickly. Kale quickly enters the room where the hermit seeds were but realizes that he is unconscious and will not be able to chewing the seed, to which she desperately chews the seed herself and quickly, taking advantage of it, gives him a kiss, in which she makes the seed enter Gohan's body, Kale blushing a little for what she had just done, but worried, because she didn't it was useless. He quickly goes to the recovery chambers, but when he is about to put Gohan in, he feels how she is weakening quickly, since when she kissed him, the virus was transmitted to Kale, who did not know why she was weakening, but she manages to get Gohan in, and with a great effort she enters one herself, but is left unconscious. After a while, they were all in the house wondering where Gohan and Kale were, and out of curiosity, Caulifla went to the recovery chambers, seeing how a Gohan and a Kale were unconscious inside the chambers. But she also noticed that the ki of each one was too weak, to which he calls everyone and they arrive where Caulifla was, to which Caulifla says, the ki of each one is very weak, but more than that of Gohan, which was barely felt. Goku was the most worried, because only he realized that the life force of each one was fading, to which Goku uses his powers to wrap the two capsules, and after a while Goku looks a little tired, but this in his mind said, managed to control this problem in time, since that if a few more minutes had passed like this and the two of them had lost their lives. All very confused, they ask Goku why he did this, to which Goku, a little serious, replies, you didn't realize it, but the two of you were losing your life force. So the recovery chamber was the only thing it was doing, it was to slow down their inevitable destiny, but I managed to vanish the poison they had in their bodies. All very surprised by what Goku said and more because they did not notice that small detail. But after a while everyone withdrew since Goku told them that their vital energy was already recovering and that they were already out of danger. After a few hours, a Kale is seen already awake and completely healed, which was waiting for Gohan to recover, which in a few minutes was already fully recovered, to which the two without asking anything. Kale, because of the pity he already felt that before, he had given him a kiss, and Gohan because he wanted to give him an explanation of what had happened to everyone. Luckily for Gohan, everyone was in the dining room and he goes with Kale to where everyone is. After this Gohan without prior notice begins to explain, well, what happened is that when I went to the mission, I arrived at a planet where it was full of dismembered corpses. But the one that caused everything during a long battle, I took by surprise and bit me from behind, but I quickly pulverized it with an attack, but I quickly felt how my vital energy disappeared. So with an effort I greatly increased my power and managed to teleport myself to the salty planet, but from there I didn't know why I was left unconscious by the poison, to which Kale continues the story. I was outside the house when I heard a noise, to which I quickly went and via Gohan very weakened, and I went to the room where the seeds were, and at that moment Kale was I blush a lot, but only Gohan who was close to her noticed it. Kale quickly skipped this part and went on with the story. So I went to the recovery chambers and managed to get Gohan in, but instantly I felt too weak and I realized that Gohan had a wound on his arm, but I didn't pay attention to this because I felt like I was fainting at what I saw. I went to a recovery chamber and I no longer knew why I fainted.
Everyone surprised except Goku, since Gohan was the strongest among them except Goku, but Goku becomes very serious and says to Gohan, "Hey son, I think you forgot what happened on Earth against Cell. Because of that stupid trust almost they kill you," to which Gohan carries under, but understanding his father's scolding, he doesn't say anything. To which everyone surprised by Goku's attitude, but they decide not to say anything because they were a little intimidated. Serious Goku tells everyone, "I hope this has been an example that you should never trust yourself, whatever the subject." Then Gohan, a little resentful, leaves, followed by Kale, already in another side of the house. Gohan asks Kale, "Hey, why did you follow me here?" To which Kale answers a little blushing, "Is that when I take you to the room of the seeds without thinking I gave you a kiss so that the seed would enter your body? That's why I got the poison, because the wound I had already realized long before." Gohan, surprised by what he said, approaches Kale and says, "Thank you very much Kale for saving my life," to which Kale, very blushing and nervous, tells Gohan, "You're welcome Gohan." But she didn't keep talking because Gohan gave her a kiss which Kale reciprocated. And after separating, Gohan tells Kale, "Ever since I saw you I liked you a lot, but I never dared to tell you," to which Kale replies, "I was also very afraid to confess my feelings to you since I was afraid that you would reject me." To which Gohan says, "Kale, you want to be my girlfriend?" Kale happily accepts Gohan's proposal and gives the scion a big kiss which corresponds to it, and after a while they separate and Kale leaves very happily, leaving Gohan with a face full of happiness, since he had separated from Videl a long time ago, due to personal problems. Good that more events will happen to this peculiar group of scion led by our favorite scion, this and much more in a future chapter. Continuing with this story, we see how everyone was gathered in the dining room having breakfast, to which Gohan and Kale get up holding hands and Gohan says, "We want to inform you that Kale and I are already dating," to which everyone is a bit surprised, but not so much because something like that was expected of the two of them, since in the room of time they had certain approaches. Goku congratulates Gohan on finding someone to love him. After this event, Caulifla was awakened by a feeling which for her was very strange and had to do with Goku, who since he arrived, she has been attracted to him, but she has always denied this feeling. Goku for his part has also felt this feeling, but he did not pay attention to it, since he did not want his heart to be broken again, because Milk's betrayal hurt him a lot, but he tried not to show it and through his training he fought internally to overcome it. The next day everyone was outside the house warming up for their future mission, but suddenly, everyone's sphere began to blink very strangely, and everyone was a little excited by this, since it indicated the same place to all of them, which was in Universe 7, so everyone inevitably goes to this location. What was happening was that there was a collapse in the dimension of the dead, causing all the dead to revive, and with this the enemies that Goku had already defeated, but this was much more serious, since Cell took advantage of this and absorbed many people, achieving a power that is unknown so far. They all arrive at the planet of the Supreme Kaioshin, which was about to be absorbed by Cell. But he was saved by Gohan, who quickly teleported to Supreme's side and took him to where the group of heroes landed. Cell, when he turns around and sees Goku, smiles at him, which corresponds to him. Cell says to Goku, "Long time without seeing each other Goku," to which Goku replies, "It looks like the time in hell didn't help you reflect, right Cell?" He himself says to Goku, "I see that you have a group of apparently Scion warriors," and when he sees Gohan he becomes a bit furious, because he was the one who humiliated him some time ago, and Cell, seeing that he is outnumbered, creates some Cell Juniors to match things up. They all start attacking each other, but what they didn't expect was that the Cell Juniors had so much power, making them all go into their Super Saiyan Red God phase. And on the part of Goku and Cell, these two were in a very even fight. Goku was in his base state at maximum power and Cell with his 20% power, after a great fight, which was too even for everyone, since the Cell Juniors had the power and ability to match the Scions at their full power. But in a combined attack between the Scions, except for Goku, they managed to exterminate the Cell Juniors, but by doing this they all fell very exhausted, except for Gohan, who could still fight. On the part of Goku and Cell, Goku was already in Super Saiyan Blue and Cell at 90% power, to which Cell tells Goku, "Let's fight with our maximum powers Goku."
To which Goku is very surprised by all the power what Cell achieved. Goku without further ado accesses Phase 2 of Super Saiyan Blue, and Cell raises his power to the maximum. And they begin to fight, but Goku was the one with the advantage, but Cell was not far behind and he hit one that another blow. Goku decides to finish this and creates a Kamehameha and throws it at Cell, which responds with the same technique, generating a clash of powers. Which Gohan helps his father throwing powers at Cell from behind to distract him, and at the exact moment Goku raises his power a little, winning the clash of powers. After the big explosion and the smoke dissipates, a very injured Cell is seen. Goku quickly approaches and before eliminating him he thinks, I see what Cell can be a good element for the group since he has great power, but this is one of the people he has absorbed, and he comes to a solution. Which is that with his powers he will erase the bad thoughts of Cell and will also make people that he absorbed come back to life, but the power that he got with that does not disappear from his body. Thinking this, he gets to work and wraps Cell in a white wake, and after a while he sees a fully regenerated Cell, and he sees Goku, but doesn't feel the need to attack him. To which Goku explains what had happened and proposes to join the team, to which Cell accepts without hesitation, since the genes he has from the Saiyans make him want to become stronger. Goku takes all his students and children and heads to Universe 6, without first saying goodbye to the Supreme Kaioshin. Upon arriving on the planet everyone asks him for an explanation of why he had spared Cell's life and more because he brought him with us, to which that Goku tells them, guys calm down. I used my powers to make Cell a good guy, as I also brought the people he absorbed back to life, but I managed to make that power he got not disappear. I saw that Cell has great potential, since he has the cells of many breeds, making it have great potential. All surprised, but they accept Cell in their team. Goku, a little intrigued, asks Cell how he got that great power, because with that power he surpasses the angels. Cell responds to Goku and the others, well the story begins when a portal appeared in Hell which connected the two worlds, and seeing this opportunity he saw Frieza and his father distracted and absorbed them. And with this power he managed to absorb all the beings that inhabited Hell. After this he went through the portal appearing on Earth, and went to the Capsule Corporation where all the Z warriors were gathered, who were already aware of what happened to the two worlds. When I got to this place, I saw how they all came to attack me, but they were very weak, and I decided to absorb them too. But the one who gave me the most fight was Vegeta, who was about to kill me, since I trusted him too much. But I raised my power and made him unconscious and absorbed it, causing my power to increase too much, since Vegeta had trained in the Room of Time getting some amazing powers. After this I went to different planets to absorb powers, and so it was how I got that great power, and the last planet I was missing was that of the Supreme Kaioshin, but you managed to get there and defeated me. Goku and the others were very surprised at what Cell was able to achieve in no time. Goku, totally confident with Cell, gives him a sphere, which was a little different, since it warned him of the problems of all the universes. Goku giving it to him says, you will help me, since in the universes that are at my disposition, they are where the most problems are occurring, so I will need your help to keep the universes in harmony. Cell accepts without any problem, since it has nothing better to do. After these events, everyone resumes their work and goes through the universes saving people and defeating enemies, making all the universes safe. But in a place above all the universes there is a person, the father of the angels, lost in thought, who was already about to launch his plan to be the new king at all. Since he was angry at how Zeno-sama commanded, since he allowed mortals to surpass the gods, and I take a deep hatred for Goku since this was the best friend of Zeno-sama. What will happen with Daishinkan's plans? Will he be able to fulfill them and be the king of everything, or will our warriors be able to stop him in time? This and more in the next chapter. Continuing with this story, we find ourselves in the great palace of Zeno-sama, where the high priest was talking with the little Sen. Daishinkan says, Lord Zeno-sama, what do you think is holding a tournament between all the universes? To which Sen remembers Osama the Universe 6 and 7 tournament and accessed this, since he found the fights that took place in it very funny. Daishinkan continues talking, to make the tournament more exciting, we will make the rule that the universe can everyone its participants be eliminated. To which Zeno-sama easily accepts. But he didn't know that this was just a plan to make most of the universes disappear and find no obstacles in his way.
With everything already planned, it is decided that 1 week will be given for all the universes, except for those that have a good quality of mortality, to prepare 10 of their best warriors for a pitched battle, in which the last person standing will be the one who he will give victory to his universe, and with this, Daishinkan gets down to work, going through all the universes, informing of the tournament that will take place in 1 week, as well as that they must bring 10 warriors. The last universe that was missing was 6, and this one goes to the salty planet, since Kompa was there, trying new food dishes. Upon arrival, Goku and the others realize the presence of the Supreme Priest, to which everyone goes to the location, since it was rare for this being to walk in these directions. After a while, everyone arrives at where the Supreme Priest was with the God of Destruction and his guardian angel, and everyone greets to these and prepare to listen to the message that Daishinkan-sama had, which was from the Tournament of Power, to which they must take 10 warriors and that this will take place in 1 week, to which said this. He retires and leaves. He heads to the palace with an evil smile as his plan was going perfectly. With our heroes, everyone was a bit worried that if a universe loses, it will be destroyed. Goku takes the voice and says, well, we have 7 warriors counting me, and we only need 3, to which we are going, he says, so don't worry, I know which warriors could be on our team. To which Goku accepts without concern, and prepares to leave followed by his children and students. After a while, Goku gathers everyone together and starts to tell them, well guys, we have a great power that surpasses even Los Angeles, and I think that the tournament will not be very difficult. But we should not trust each other, so in this week I will teach you the technique of Ultra Instinct, to which everyone accepts very enthusiastically. And throughout that week Goku was teaching them how to access Ultra Instinct, making everyone able to access this state for a few moments, being very surprised. Since this technique is very difficult to even access, and they achieved it in just 1 week of arduous mental training, we were all prepared and waiting for Fords. But a very determined Caulifla calls Goku and takes him a little away from the others, and tells him, I can't resist this feeling anymore, I'm in love with you son Goku, and I want you to be my boyfriend. To which Goku is a bit surprised by Caulifla's confession, but he says, I'm also in love with you Caulifla, whenever I see you, I feel the desire to protect you at all costs. To which Caulifla with shining eyes kisses Goku on the mouth and he reciprocated it for a few moments, and when they separate they go to where the others were. Goku was very happy because Caulifla reciprocated his feelings, and this more enthusiastic, since he has another thing for which he must fight until the end. A few moments later, he is seen with Vados next to Kompa and 3 warriors which were Hit, Botamo and Magetta. To which all the others approach and Vados surrounds them with an aura and notifies the high priest that they were ready, to what this teleports them to the world of nowhere, exactly on the platform where the Tournament of Power was going to take place. And after them the other universes are arriving and finally Universe 7, to which Goku observes them with a serious look, and a little surprised at the power that Vegeta and the others give off, as well as that Frieza was on the team, like also his father and Cooler, to which he is also excited since he knows that the race of cold demons are very strong, and especially knowing Freezer. On the part of Universe 7 everyone saw Goku and his children with an angry face since they are still alive, but Vegeta was too confident of the power that he managed to achieve in the Room of Time, but he will get a surprise later. Goku analyzing all the universes, focuses on an area, in which there were a group of warriors with the same suit, but more for a gray-skinned guy, who gave off surprising power, which exceeds the destroying discs. Goku with intrigue approaches and with his characteristic smile greets all these warriors and extends his hand to the gray subject who with a face of few friends, teleports behind Goku and before saying anything, Goku from behind tells him you are quick, I want to face you now. To which Goku leaves the area, leaving the warriors very surprised since they know that Jiren is the most powerful of his team. Daishinkan, already seeing that all the universes were there, begins the Tournament of Power, to which all the warriors prepare to attack each other. Zeno-sama was very surprised by the strength shown by all the warriors, but the Daishinkan was with an evil smile, which no one detected, who was deep in his thoughts, who was already anxious for the tournament to end, to start with his plan of be the new king of all. Who will be the winner of this wonderful tournament? Will Daishinkan get away with it and will be the new king of all this and more in the next chapter?
Before starting, I want to clarify, I did not put the preliminary tournament to this one, in which universes 7 and 9 faced each other, since in this story there is only one Zen-Osama. And he already knew what the fighting was, so he decided to do the one-time tournament. Clearing this up, I'll leave you with the theory. Continuing with this story, we see how all the fighters are thrown against each other, to which many explosions are seen. In Universe 6, everyone stays together. But after a moment they all decide to fight someone, especially the Scions and Cell, since due to their Scion genes, they love fighting. After a while of fighting, it looks like Goku is looking for someone to fight, to which he sees Jiren and he decides to approach him, to ask him for a fight, to which Jiren seriously tells him, "Get out of here there, Goku, if you don't want to be eliminated from the tournament," to which Goku without responding launches himself in his base state, thus engaging in an even combat, to which Goku raises his maximum power in base state, giving the little Martian complications, to which Jiren decides to increase his power to 50%, equalizing things. Fists, kicks, key attacks were what these two warriors gave each other, to which everyone was expecting this fight, to which Goku already wanted to finish the fight and he transformed into Super Saiyan 1, to which all the gods are surprised, since with that power he surpassed them with some ease. Jiren, seeing himself overwhelmed, raises his power to the maximum and launches himself into against Goku. But he only blocked his attacks with some ease, and Goku, bored with the fight, decides to charge a Kamehameha and catches Jiren off guard and throws him from behind, causing him not to have time to react, being eliminated from the tournament, to which the destroyer god Vermouth was terrified, since Jiren was his most powerful fighter, to which everyone was very surprised at the power of Goku, except those of Universe 6, since they knew that this was not even half the power maximum of Goku. Continuing with the fights, it is seen how participants fell from the arena, and after about 15 minutes of the tournament, only Universes 3, 6, 7 and 11 remained, to which the members of Universe 3 decide to merge, giving birth to Annalisa, which puts Universe 7 in trouble, which already only had Vegeta, Trunks, number 17, Freezer, King Cold and Cooler, who managed to make a combined attack, along with a number 17 sacrifice. They managed to defeat Annalisa, and with this, Universe 3 was eliminated, to which Universe 6 and 7 looked defiant, especially Goku and Vegeta, who launched the attack, which were too even in their base state. On the other hand, the demons of the cold launched themselves against the other Scions with the exception of Goten, who decided to fight against Trunks to show who was the strongest of the two. For his part, Cell, without opponents, decided to attack Toppo and Dispo, which were what remained from Universe 11. After a few minutes of hard fighting, Cell had already defeated and eliminated Dispo, and was charging an attack to launch Toppo from the platform, doing his job and leaving Universe 11 without participants. Therefore they were eliminated. By the cold demons, they managed to eliminate Kaiabe, who was confident. Frieza attacked him from behind and caused him to be thrown off the platform. But this mini-victory for Universe 7 did not last long, since Caulifla and Gohan increased their powers, and in a joint attack they took the three demons out of the cold, which resisted too much, but not enough, and were totally eliminated from the tournament, leaving Universe 7 at a great disadvantage, which saw it difficult to beat Universe 6 by Goten and Trunks. They were in their Super Saiyan Blue transformation, to which Goten decides to end this fight, raising their power and accessing to Phase 2 of Blue, leaving Trunks very surprised, who tried to do something, but could not, and he was eliminated by a series of blows and attacks by Goten, leaving Vegeta as the only fighter, who upon seeing this he took Goku by surprise and hit him in the stomach, and shot him a ball of power, pushing him away a few meters, and with this opportunity, he takes the Scions completely defenseless, and takes them off the platform, but when trying to get Cell out, he stopped his arm very easily and hits him with a blow that sends him flying. Where Goku was, Vegeta, very confident of his power, tells Goku, "This is your end, insect," and he accesses the imperfect Ultra Instinct, to which Goku, without being surprised, since it was not the perfect phase and above all, that this power was nothing compared to his, Goku agrees to the transformation of Super Saiyan God, to which he vegetates angry, because Goku was not in his blue phase and to attack him, but Goku easily stops his blows and after a while to dodge attacks,
he takes Vegeta by the arm and hits him hard in the stomach, leaving him in a base state and almost unconscious, to which he leaves a small sphere of power in his stomach, and before releasing it, he says, "Your power does not even compare to 12% of my maximum power." And after this he throws the sphere, throwing him off the platform, thus giving Universe 6 the winner. After the elimination of Universe 7, Zeno-sama congratulates Goku and his universe for the splendid combats. But when he is going to grant him the Super Dragon Balls, Zeno-sama and his guardians are completely paralyzed, to which without warning, Daishinkan kills the guardians and pierces Zeno-sama's chest, which is left behind on the verge of death, to which everyone is very surprised at what has just happened. Goku, very angry, tells Daishinkan, "Why is Daishinkan-sama doing this?" To which he turns to see Goku and says, "He was fed up of the orders that this watermelon head gave me, and I decided to eliminate him once and for all. That is why the Tournament of Power was created, so that you could destroy yourselves, making there not be so many obstacles in my way." And after saying this, he uses one of his techniques and controls all the angels that were in the world out of nowhere, making them evil. To which everyone in a fighting pose waiting for the Supreme Priest's attack, Goku tells the others, "I'll take care of Daishinkan and you of the angels," to which all nod their heads, thus forming the fight that will define the fate of all universes. What will happen with this incredible fight? Will Daishinkan manage to be the new king of everything and rule all the universes? Or Goku and his friends will manage to defeat the angels that are under the mind control of the Supreme Priest and will end the evil of all the universes? This and more in the next part of this great theory. Continuing with the story, we see how this great fight between gods and mortals is taking place, which looked very even. But after a moment the balance tipped towards the Saiyans, since they all had the power to overcome an angel, and above all Cell and Gohan, who could fight on par with 2 to 3 angels at the same time. Seeing this, Daishinkan begins to think of a way for things to balance, and after a while he sees how all his children were defeated, but not erased. Taking advantage of this oversight, he uses a very powerful technique, making the energy of all his children merge with his, greatly increasing his ki, and taking advantage of this he gives a strong blow to Goku, sending him flying, and after this, the Supreme Priest knocks out all the other warriors except for Goku and Cell, who were left almost without energy, but they fell to the ground on the verge of unconsciousness. When Goku saw this he sounded very nervous, since he defeated everyone with great ease, but this excites him more since the combat will become more exciting. With this, Goku raises all his power, reaching phase 2 of Ultra Instinct, and goes on the attack against Daishinkan, giving way to a great fight in which apparently a clear tie was seen. But Daishinkan was very confident of his power, and after a while Daishinkan separated from Goku, and with a small laugh he says, "That's all your power, are Goku?" To which Goku, with a very surprised face to see the relaxed attitude of the Supreme Priest, he continues talking and says, "With that power you would have already defeated me. But with this, the extra power I got from absorbing my children increased my power too much, and at this point I'm only fighting with half my power, and I'm tired of this fight." After saying this, he increases his power a little and begins to slaughter Goku, who could hardly stop one or the other blow. But after a while Goku could not resist the fight anymore and fell very hurt and in his base state, to which Daishinkan, without wasting time, loads a ball of power and throws it at him with the aim of killing all the warriors. But before the ball of power hit, a very injured Cell is seen, which created a key barrier which was seconds away from breaking. Cell turns and tells Goku that it was a pleasure fighting with him, and after this, he surrounded everyone else with a barrier, and with his last reserves he teleported behind Daishinkan and grabbed him very hard and proceeded to self-destruct, to at least cause him some kind of damage. A large explosion is seen, which it almost destroys all the universes. After a few minutes you can see how the barrier that was covering the Saiyan warriors disappears, showing that everyone was fine. And Daishinkan was a little hurt, because this attack was not coming. Goku, with the little strength he had left, he rose to the height of the Daishinkan, and without heeding his wounds, he attacked the Supreme Priest with everything he had, but it only lasted a few moments, since with a few simple blows he left him worse than he was. In those moments everyone began to wake up. Seeing how Goku was too hurt, Caulifla quickly goes to see how Goku was, who tells him very worried, "Don't come near Caulifla." But this, without doing it, almost reaches where Goku is, but she could not utter a word since she was pierced by a ki ray,
which killed her instantly without giving Goku time to say something. Upon seeing this scene, Goku was very devastated since he lost the person he was in love with. Goku plunged into his thoughts, and after a while, he sees how a monstrous power begins to surround him. And before waking up, some words say to him, "Now it's time for you to use my power, friend Goku." To which a great glow is seen, which surrounded Goku's body, and after a while, a Goku is seen in a new phase which is called Super Saiyan Supreme God, which far exceeded the power of Daishinkan. To which Goku without wasting time began to hit the Supreme Priest fiercely, who could not defend himself from these attacks, and after a while Daishinkan was on the brink of death, and he was begging Goku not to kill him, but he almost ignores it, and before giving him the final blow he tells him, "This is the power of all those he murdered, so die damn priest, you ultimate dragon fist," were the words pronounced by our favorite Saiyan, which is surrounded by a great white dragon which was directed at the Daishinkan's body, crossing it and erasing it from existence, thus ending the evil plan of the Supreme Priest and momentarily restoring peace to the universes. After this, Goku, before falling unconscious, obtains this power and rebuilds all the universes that were affected. By doing this, Goku falls unconscious, which was stopped by Gohan, who together with everyone goes to the palace of the old king, completely Zeno-sama. After a few hours Goku begins to wake up seeing his children and students, who went to hug Goku, who begins to smile, but asks him to let go since he was too hurt. To which everyone begins to laugh at the Goku's attitude. After this scene, Goku is a little saddened since he lost Caulifla, who he cared about a lot, and Cell, who, although they didn't know each other very well, owed him his life, since he sacrificed himself to save them all. And more because the Super Dragon Balls are deactivated, since Zeno-sama died, and this was the one who kept them alive. Goku began to meditate for a few minutes on how to revive those who fell in battle, to which an idea occurs to him, which he comments to everyone and they fully agree. To which everyone gathers the Super Dragon Balls and leaves them in one place, and after this Kale, Kaiabe, Gohan and Goten surround Goku and begin to give him every last drop of power they had. And Goku, receiving this power, begins to increase his, and at times he accesses the power that Zeno-sama gave him, and after a few moments, Goku with all the accumulated power shoots it against the spheres, causing them to reactivate for a few moments, causing Zarama to appear, who tells them in the language of the gods, "With the power they gave me I can stay for a few minutes, so hurry up with your wish," to which Goku, knowing this language, says, "I want you to revive Zeno-sama." To which the dragon after a while and with a lot of effort manages to revive Zeno-sama, and these spheres rise and disperse throughout universes 6 and 7. To which Zeno-sama is very happy that Goku was able to stop Daishinkan. And very happy he goes to congratulate Goku and his friends for the great feat, to which, in order to stop this threat, he revives Caulifla and Cell, who on the part of Caulifla goes quickly and gives Goku a strong kiss, who kisses him corresponds for a few moments, and after separating Goku says, "I missed you Caulifla, never do this to me again." To which Caulifla replies, "I hope you show me that new transformation you achieved." To which everyone starts laughing at Caulifla's attitude. Zeno-sama could see that Daishinkan was controlled by some evil entity, so he decided to revive him as well as the angels, and used a technique which removed the evil from their hearts, as well as made them immune to any mental control they could receive in some future, to which Daishinkan and the angels appear, who apologize to the warriors, since they did not know what had happened to them, because they only felt how an evil energy surrounded them and controlled them without being able to do anything, to which all the warriors accepted the apologies. Daishinkan, after reviving, is preparing to re-establish all the universes, with this they're destroying gods and respective Supreme Kaiosama. I end this story, or so we raised. I see that these warriors were strong enough to defeat our puppet, but I know that they won't be able to defeat us when they face my subjects, and even less me. This unknown being begins to laugh wildly. What new adventures await our group of Saiyan warriors? This and much more in a future season. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película, y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno.
Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.